Citizenship for Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo, Sekia Radio Samoa. He tala ka tekela mai te kaloa, ka pehe pehe atua ki mātou. E anga lahi mo ki tātou, ni winga ki novena o he tangata. E he tuhia ma te malama lama, e hine hine, oh e hine hine, e hine hine mai lunga. Tamakua ko matila hoa hoa, lau liki liki mai ko te lautoa. E hea te mai lea ki moa, kai lau lau mai o kuingoa. Ko lima lei makuloa. Hau o ki la ko e punga e, ke ngā haia ki ko tamapele, ko auta
alofa maoni o le alofa e tau I le oti ta alofa I o manatu o le oa e tu I alofa tu e manatu a le amatanga ia upu mau loi mata na e whai mai e le ai se unga o la ta mafutanga wa e lo nei le o langa ma ua sui fo I o lo uanganga o nei mau mea na o mana o I ai ua le lea uma I le ala Sila mai ia I nei mea ua o whai O lalo I foletu ngā mau o te tau atu Ua o fo I mai ai Umatua si o uola Fasia I ta I whaiti o ngā Ai o e o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ia talofa lava pa ia maualuga o le whaafonga tā puai ai mai se foi. O le sila mai boa le atunu pele sa boa le neitai au fou o whaapopo fo I aso loutou sifua. Ia mase malo sifoi o le au na nei. A le ua tātou toe penei ai I luma o le nuu ma luma o le atua. Ia ai le o tua o le nuu. Ia. Whenua I fo I pu eo manu, ai le o pu eo mala. Te le ai tala I manu, ai titi mana. Sa tō whawha le atunu ia mou fitia ile ia afu o le lofa o le atua. Ma lei fu mai whanunga leile nei tai au, tātou pati patia ma vi ia le lofa o le atua. O si ai Samoa le whau o malo, o lea ua tātou wale whai ai. I whaamrianga alo tātou silisiri ese. Aloha fua, I lau tai au masula le lofa o le atua o tātou au ria. Le nei aso fau, I lau malosi, ma lau tau soifua ngalue, le soifua tautua, le soifua au auna. Patalofa, I le tāwhatolu o le tātou vānu nofo. Pa ia mamamalu wha le malo, pa ia foi mamamalu wha le atunu. Ia ae, matua le tu. Mamaua lunga sa vi inga o le tātou tapa au sili le nangi. I ana au auna te tofi, le ainga sa le vi. Whatalofa ia te oe, I le nei fo I tai au, nei ta bam tina mātutua. Ia, maonta malawa, ia whapena fo I maonta ngase, whale o tangata mātua. Alo le soi fu manuia, whaaftai te talo, whaaftai fo I whaano no manu I le atua. O wase manuia, a o alo whaiva. Tama whanau o le atunu, I le ngata I Samoa o New Zealand nei, Australia, po whea lava o iai. Manopia I ai I a Samoa. Ka aftai, te talo maafia mai foi. Ia, ma wha manuia mai foi le nei au nanga. Wesa le sunga te whawhi, nginga man wha tua o lo tū, I matangi olo, I le nei tau tua. I lau lavanga ganda le siu fonga o Samoa, le Radio Samoa. Se fulu lima, iwa tolu a mo, iau kilani. A fio mai, I le mauta nei, ia, o tātou whenua. Ia, mba, lufi, mba lui, I le swalofi, ia, a mbese foi, o le pole kalame o le Tanoa Ava te maua I sao I le asto nai. Ia. Ava mua le tua le nei tai au I lo na alofa mlo na angalelei, ia, taute se ava mori fo I po le tai au. Pe ia lake whakaikai mai, I le taimi e tuwha I le tātou ava. O I e palu o mai le mea. E palu, ma vai bamba, I ona whapena fo I le iana. Ma vai le on, I le tātou tolu I le whaitula. Ua manino le lei. I le whaafonga le atunu, unisi o mata upu le tātou whaasua fo I ai. Ai maisi o le tawa whainga. O mata upu sa tātou taladoina. I le nāwa I aso atoa, pe o le velena. E tāu wai. Le tātou toi whaamanatu mata upu, mai le nāwa I aso.
ia ma fa pena foi ona bawa ia se fina ngalo le tunu ma mana malama ia I la tou sa le bawa le avanoa ia e fa fonga ai ele ngatu le tatou pol kalambe ole nga ngai fo favor ole tunu mai le asunga fo se tau mai I le asona nafi ia ai fa pena foi I le tatou pol kalambe ole Tanoa Ava ete mawai le sao fatalo foi lunga le pega te failangi Facebook page ale Radio Samoa ia fa pena foi mo le tatou YouTube channel by mboa ia matafa fau mo eva mai e foi ia le to tele o pa anga to tino ale ia tau sevea ia ma le tatou por kalambe le Tanoa Ava I male nganga I fo faiva ia maisi por kalambe uma mai le asunga fua se yo o le sam alo tau tua tuai nisi tamali ia o li imata mai tai o le au whaingarunga nei fatalofa fo ila ia te oepe a whai o le teipu mua le nei o leo wa e asiasi mai ai le Tanoa Ava wa e fia tofo I le swalofi le atunu ma le alofi sao le atunu ia le lei tau mafa se ava ia mamori ipu o le taiao leo ua umbolo fatu wa ava mua le atua I le tatou feilo inga fatalofa I le lava loa mo le lauloa o Samoa loa lala ma papa au ia tunu mamau ia mai se foi o le tapo inga a Samoa I lau whanua me ele le tatou wa tunu pele po le a lava le me o lo tu lai mai le ngase o malo ia me le ia le falon ko papa ngi fanga mangi me fapenga papa mangi pomu a komika ia to o le pe le tai e se vanga ta haua e o ia I lau faso le so ono tala ia wa lau manu ia fa mai e ono o le mata upu le a le pale me le fong of the light le sunga la uli le mari toa e amale vanga fo ia fia me I le fam sinonga o falongo ua faila a motion has been allegedly being filed. So we'll see. We'll wait and see. Ama ngai al kai le widi de wo ile le vidingo lek. Awala te alwes ya maule le baila no fo malau fa longo. Fea le walu mafa nga solo ia puru ole pomure la pa. Ile hangi me papa o mea ia masani. Ole usistai ile alo le tula fono wa perdo for ya tu that saying the rule of law wa live na pere makaisamu male infamous statement no one is above the law wa pe fo mal makalanga ai samu ve o ka alo le inkula fongo wa pe ngai me tala tatu te suai foi ai mana ia lau whaalongolongo, ma lau mana malamai la ia lea. Lea la le siske pure la tāku la sia. Ia le dam. Whatalofo e le tupulanga tana vau, talofo tama mateine. Ai mai se fo I o tau, o le whanau la iti, le toi fo I atu le a onga, I le nei fo I vai aso o tona I atu. Ia, wha moe le a anga le leile atua. I le amatali o le leitau sanga o le a o oina. O le mafo fau. E ua le whaatala le matu la whai. Lau tupulanga tala vau I le matango fie. Aia. Peo rau tau whaafonga e o matala no whai ma le fionga le li sa tini. Tu mo vau siki asiu. Aso lulu o le vai aso fau. Ia o le na o le a whai ai le whailua inga. O matua mana ia la tau whanau. O lo iai le nau nau ta inga. Ina ia aoa o wina ia le tomai matiute wha leo. Lo su ingi leo. Lima se lau leo Yesu. Ale maloni usila e mese lawa I au kilani nei. Aso lima la, o le aso lulu lea, vai aso lea. Ia o ngā tai I le Unitech I Carrington Road, I Mount Abbott. O le tu la lima I le fiafi se ia pa, ia le tu la valu. A whaila o whanongolongo mai le tamama le tina.
Olo ia ile la tamateine po le tamatama sfulu valu tausanga sfulu iwa. Ma ua manatu e tau o na whaonga le malosi ma le mawhauwhau. Ea o uina ai se to mai e veo se li leo ma se li malu o le malo. O le aso lulu la le vaso le nei. A vaso lea. Pa ui le aso lima. O le masina o Februari. A o le io o le stofi le aso ono le na whaamnatu ai. Ia le Waitangi Day. Aso na se dia i le whengainga i le tele o tausanga o tuanai. A whewal se lau wha lima wha ono ea. Ia le whengainga le Treaty of Waitangi. Ia o tangata whenua whatasi ai. Ia mai na pulea le malo le na Waitangi. And the New Zealand Crown ia po o le maenga fo ia Peletania. O na o le i le aso to anai. O le a whenua i umatangata ia na iei o i le Carrington po le Auckland Unitec. E whenua i umalawa le Mount Smart Stadium i onehanga. O le i tu lai fitu le tai au. O le a whaia ele su enga mo i lato. E manatu ia ari i whaia onga. O le matanga wenga leo leo. Ua ia ile anga waa. O ia ile anga waa. Su ele su enga le na. Ia ma whaia i fo i ma le fitness test. Ka mo e whaka miru milo le malaya. Home of the Warriors. In Mount Smart Stadium. On Saturday, the 8th. Au toi wha manatua tu fo i ate. O le nāmea, ia wha pena fo i le wha whangafonga mai. Nai ta mamtina matua. O lo manatu. Ia wha ngā lea vanua le leile nā. Ia lui lua tali i whaima se leo leo. Ia wha pena fo i lo wa whawhile. Ngā wa wha u mai. Ai ua... o le telefoni la lea a le sunga ya tumunu vao le li satini o lua tasi iwa tasi o balu whaiba o lua tasi iwa tasi o balu whaiba. Get into it while you're young and strong and handsome and beautiful and physically fit. Bal au i le sunga le satini siki asiu po le sunga tumanu mau mo se avanoa ma fa malama tili ifu ya te oi ntua o la fu fa tanga i matua na watu ma watu la to fanau ile aso farile ya aso lulu ya fa pena fu i mala sto nai ile Mount Smart Stadium. Ona tatu o mai le laka ko ua kale peselea, se isua se avanoa, tātou talanoa mwhasoa tuai foi. Ile tasi o paanga foi o le Radio Samoa, pe o na iai ia le tamaitai ati mai le Henderson Cars, ia whapena foi ia le sunga ia tongisia, mai le tātou whalita vale, le Omega Cars, ia ma le Car for you, yo whalita wale na e tolu whatever na ipo ma le Radio Samoa le telo tausanga ua mawai. Alo tu maupea le lato o uranga, ma lea whainga pa anga e o mai i le so. O leo toi 10 minute, talo i tu lai tasi i le tautua ma oe, le siu fongo Samoa, le a tau sa bea, ma le polkalambe tuli e upu e le atunu umare le lurangi. O le Tanoa Ava e te maua i sa. Tau e so whanga, a wata fefe, wata moto foi le fuata, oi, talo whae, i whainga ale o nge ua mu sai, talo wha, te atunu, so o se tuli manu ua te lengang. Walu watu e maketi whatau mai sa watu whai, a wata fefe, o le tau o le lafu, le foi i le fale lava, o se tonga fiti, wasili ai lava, o na tofu le askulimi, oi, talo whae, i whainga ale o nge ua mu sai, talo wha, te atunu, so o se turi manu ua te lengangu.
yo mapafau tasi pe a fai so tonga fai ai tasi orona pona ele ai au lau fasi ele te fai alava o so umanga e telenga ngau ai fa pena na ai pua oi talo fai I fai ngā ale o nge ua mu sai talo fa le atunu so o se tuli manu ua telenga ngulu Tau mawhai he iloa o tato maumanga Ia aua ne toi o ngea ia mawhea ia so kalava Wa whaisi tamata o au mea matari A whai ala whaingalena ia via oi whasko sipi Oi, talo whae I whai ngā ale o nge ua mu sai Talo wha, te atunu So o se tuli manu ua telenga ngulu Oi, talo whae Fai ngā ale o nge ua mu sai Talo wha le atunu So o se tuli manu ua telenga ngulu Mambo
le na. Pa fianga mai le puli ala ba ai le nei po ia o uni o le aso tona I na ua toi 5 minute tale tu lai tasi. Le ia tau sa vea ma le Tanoa Ava e te maua le sa o lewa whatasi mai ia le tumaita ia ati. Mai le tātou whale tā bale le Henderson Cars whatalo whatu ati. Ma lo le soifu maria whafteimo le teimi u whaavano mai. Foi ina le ya sapo kalame le ni tula le aso ya masalo lo manuia le nai tua ta so officer ya o lo fa pena na nga le mai le tua ma fangu le tai au nei e man kue le nga le nga ia ya malo fo fa malo si ya te o ya la se te la mai le so le se timu le se la ma le ma fa na dia la yo ya le talo le tau le nai le tou I tu langi ya wa matana nga I tu fo ini si tou te fatala noa ma fa soa I se mana ongo le tunu o wasta vale le ainga ia o le taimi nei sa vea ia o le fa pe ona o le wa tau nu o mai ta so fa sa vale nei ta so ainga le na malanga me nei ta o me la Lord Christchurch ia e so ono ta so ainga le na malanga me nei ta ia o le ala fa atali de teime e kiliva ina ai ala so ala so vale ia masai ni ala ko karate ia o le ala fa atali o to ono sa so ai ngala fafo ia o le fa atali de teime o no le fa nga solo lava ia le signing mo la so karate ai le ia nga e tu la lo me lo fa pe ona mawai ia o le teminei o lo ngalulue ni so le au whengaruenga e whaatino ina le application na le malo le tunu. Sa whapeona whato ai mai ana bō mana nei fu le tai au. Ia umale aso ne ta punta so le tulai lima. Ia wa uma ona lachi uma tonua sa to application. Ia ono tai ala sa sa ia le aso ngafua whato a maua itali o ta so application ia le tamu whai wha uma le aso nei. Ia o le pisi maasani lava le ale Henderson Cars ia mo le malo la tunu o lo mna o mia se soani ia e fia maua fo ini sa pun sa vale e fewa iai ia o le si vanga sa o ta so cashback mo ta so referral ia o le e fasiling ia fo le malo la tunu ia o le e fa lua ta so referral mo ta so cashback ia e maua uma ia cashback o sa se ta vale uma lava e te apalai lava lau sa vale maua lau cashback ia fa pena fo le referral po tanga tale tango e refer mai i le mato officer ia o le e maua fo ia le referral ia o le o mato ta vale tolu le pe o ta ua lava i tapo kalame uma sa veo le faalu lava le promotion i le terminate ia o le masapiki ap Mahindra le mau ele fa fita la me alo fa le company al Mahindra company ia fa pele Scorpio Kiwi edition e fitunu for ia le fo mau me alo fa tupelua fita la ia male mato SUV 700 fitunu for e mau fo le me alo fa tupelua fita la male company Mahindra o le mato sa vale le SUV o le fa pena alu lava terminate e pe o le vaenga le nao lo whapea o na titilo ia le pūlenga o na tōtelo le malo la tunu o lo whapea o na apalai me le mato SUV le te lai whapea o na whaawau pea le promotion o le mato SUV le o le lua whelua wha ia ma lua whelua lima o le fo ilawa tau nu o le mato le si mato SUV e ese fo I features o le mato SUV le lua whelua lima ia se taimi ona whailoa atu le I lungo le tato media ia ata fo ia nofo tāpenei fo I le malo la tunu e fia apalai me le matava le fo leo ia peo vaenga sa ua nau whailoa atu ia male benefiti o tangata le benefiti male pensione famole sa vea se whailoa atu le malo la tunu sa ua lava vaenga ia lua o sa ua o no lo tele lava le malo la tunu lo whapeo ona vili mai ma o mai sao I lo ofisa
ele o malama lava le tūlanga lea o le benefiti o tangasa benefiti ma tangasa pensione. Ele mawhai ona e apalai na o oe le tangasa lea ele mawhai ona e apalai se iwanga nawa e se tangasa full time o tangasa le na e sawe support low application a o le tāwale alu lava lalo lo suafa e tau lava ona e se tangasa full time ele mawhai ona apalai le tāwale lalo lo suafa o no le e te benefiti so e pensione ia o vangi tā ue lua wo tā o wham mole lava savea e wha iloa tu le malula tunu e te le su mai i le ofisa e whai lau apalai Ia, malo, whai lan so tai mai a te utou e le ngata i le Facebook page ia whapena fo i le tato numero fo i le se tongi ia sa'alele ia o le maso whai loa tu i le malula tunu o le maso Facebook page ia o lo iai lava ia le staff a mātou le e whaingaruenga mai le iwa tai au se ia le sputasi le pō i aso o malava Pato a moe lava tanga sa le tiu te le media mātou i le sputasi le pō ia a whai e pato a moe loa vanua taimileo le pō ia e mawhai lava oina e apalai me le taimileo o lo iai lava tanga sa o lo whaingaruenga i taimile se ia o le sputasi le pō ia o le maso Facebook page ia e send umamaio documents mpo o details for whaonga e molo apalai ia pole maso numero telefoni o valselau fitutastasi fasile mai mo ati ia polo susa o mai foi i le maso address o tasi wafa Cavendish Drive i papa toi manuka whataila vamlova noka Ia, maro whaftaila wa ati alo whatu le tua ma whamanuia fo i au tō mawhtanga ma le tātou tino ia, ma manuia fo i whaivo nei aso ai mōre te minei whaasui fuia. Ia whaasui fua sa vea manuia sa pat Ia, whapena fo i manuia sa pat. Alo whatu. Ia, o walusalau, fitu tastasi le numera ale whaleta vale o lo ngaluel te maita i o ati Henderson Cars e te moa i le tasi iwa wha Cavendish Drive i Papatoetoi. Ia usi beir whafonga o tātou telefou i vai whanua. In this update, police have confirmed a motorcyclist found dead in a Northland Creek was shot. A homicide investigation has been launched after the man was found behind State Highway 15 near Whangare on Wednesday. His bike was found on the road between Mangatapere and Otaika. Courtney Winter reports. Acting Detective Senior Sergeant Shane Pilmer says they believe the man was killed between 7 and 11 p.m. on Tuesday in a lay-by opposite the entrance to the Otaika Valley Scenic Preserve. He says they know from dashcam footage that there were a number of vehicles in the lay-by prior to the victim arriving. The US Navy is en route to Washington, D.C. to help with salvage operations in the mid-air collision between a passenger plane and military helicopter. 67 people were on board both aircraft, with 41 already recovered from the Potomac River. Authorities have restricted helicopter flights in 2 routes near Reagan National Airport, only allowing emergency services, air defence and presidential air transport in the area. National Transportation Safety Board investigator Todd Inman says the Navy will be on scene early tomorrow. They will be secured, located, and then significant salvage operations will continue. They are ongoing right now, but this will be the main lifting. Green Party co-leader Marama Davidson is making her highly anticipated return to work. She's marking her first day back at the Waitangi Treaty Grounds on Monday. Davidson has been on leave following her breast cancer diagnosis 8 months ago. Political editor Jason Wall says everyone has been wondering when she would return. Doing so at Waitangi is quite the statement in terms of what it is that she is going to be advocating for this year. A violent fight involving gang members has left 1 person dead in a Portuguese. Emergency services were called to a group of around 6 people fighting on Church Street just before 12:30 last night.
That's news. In sport, the decline of Welsh rugby continues with a 13th straight test loss, this time going down 43-0 to France in the Six Nations opener. The nil means Wales have failed to register a single point in a Six Nations match for the first time since 1998, back when it was still the Five Nations. A fine second round for New Zealand golfing royalty at the LPGA's Tours Tournament of Champions. Dame Lydia Ko has fired a bogey-free 5 under par 67 to surge up the leaderboard in Florida. The defending champs 4 under overall and a share of 7th, but still 6 shots behind the leader, South Korea's Ai Lim Kim. And the Northern Brave have won the toss and sent the Wellington Blazon to bat in today's Women's Super Smash Cricket Elimination Final at the Basin Reserve. That's sport. I'm Sandy Hodge. Lo e whawhonga te tautua mo oe si whongo Samoa, le Radio Samoa. Wale a tau sa vea le nei fo i astronai i le tātou por kalambe le Tanoa Ava. E te maua i le sa. Ia, tala whanua no le na, e peo nau mai i tātou talafou i vai whanua, ma tala mai atunu mamao, i le ngangana peritania, pei ona iai i le whanawelawe ma tautia le na. I le, o le vai tawhi o Potomac, i na i Washington, na wheto ai ia se valele helicopter, ia ma se valele la upasese o le American Airlines, sa lele mai i le state of Kansas, from Kansas City, anga i atu i Washington e tula wile ele ai. Ia ai sumu roa, wheto ai tonu lava i lunga a o tau whaifo atu i le valele le American Airlines flight. E ono sfulma le valu tangata sa i lunga o le valele, lea la e loa. E mali di umalama, to tolu i ali i ole ambi, fita sa malanga mai le helicopter lena wheto ai mal valele lea. Ia, o whamautu ina fo i o maaliu, lono winga le ima sisi o le whanawelawe lea. To tolu sai ai lunga o le helicopter, ma le to ono sful ma le balu ma le au whinga luenga, ma le American Airlines, al me whanono ai. O le to sful ma le lima o ina tau nei, o li tangata o le au filifilia, o le meo skaters, tangata fo i whaase e le meo le kiona, ia pe whaase fo i lunga le aisa. To sfulma le lima na mali di wai, tama mateine, whatasi ai mao lātou whaia onga. Ia, whamaise le tua, ioe, tu sape ele o se meo tupu i nei, ai, sa au wawa ai atu o na po i le loi mata malingi. Le loi fonga pa e whetangisi o tangata, ia, e o lava iai tātou uma. Pe te ainga, pe te le ainga, ai, e se sotanga whaale toto, ai ole langona whaale tangata. It's always natural with the human spirit and our sympathy for these people that have died in the crash. Ia, le nganga le tua ia whamaise, matua, ainga, o sotanga, o au mea mamai, ia o paanga, o woma e masani, i le nei whalawelawe ma tautia. Tupu le whalawelawe le nei. Ia la lawe vevesi a fo i upo whai o malo. Talu nei na uma, ona whaatauto, ia le tau ina o President Trump. Ia, e ui na wala ina to o tele, ia lo tātou mutunu o lo alalama papa au i Amerika. Lātou te langolango ina ia le tamaloa. Ia le au te whai atua uia. Au te talandoa atu i le malamalama i porokiki ma upu whai fo i Amerika lātou ia. Ase i outou sila la iai. Ma mata i le ngā inga le na whai nei. Lele la o te iai whaamasino, te iai lo ia. I le tāo fia o le fitse lau piliona tā la. O funding umana e mai i le malo le federale po le federal government. E ave whaso soa i le tamau a inga le tunu. A inga whanau wa onga o le society o tangata fita ua le retire mamalo lo mai disability. Oka, the list goes on. From the old to the young. Le awhianga
o le soifua tangata. Ia na fo o sau e malilisi o tātou Samoa. Te loa ele na o le 5 tangata nai overstay, no whaasol tu la fonu. Lea ua la vea i le salalo lea Donald Trump lea o sau wai. Toi ave ese, ma le mea ta o le citizen birthright. Ave te le whanau i te tonu o lea tunu. Ai whanau fo i tonu o lea tunu. Ai, o lau ta māpo, o lau tina, e overstay. E le whaatanga ina lau Citizen. Pei fo i o le mata o puna o wātua i le asona whi. Tātou toi pai fo iai. I le tau mawhainga a le malo tuila mamanua. Ina ia whaatutusa o lātou tangata because they are only called U.S. nationals. Nationals. They're not citizens. Ioi. E tau o ele o Amerika ma le territory o Amerika. Ele mawhai o na avea o se Citizen. Tā au tau o ese mai ma Amerika, ma tuila ma manua. E ai ia whainga whaapitoa. E peila le mea le nā. O le fi nau i lava. Ia le malo Amerika ina ia manu malo. Ile mata upule nei. Nā le mea lai o na o tau ma enlisted i lalo le fita le malo Amerika. Ma le fua le malo Amerika. But they can't vote when they're in the United States. Pea iai ele malau whanua o le malo tele o Amerika. E whai le palota ai kou whiwhiwa i solo ele mwhaiunga o kou paloka. Leanga ele ai sau tau wai atu tau. Ele o tau o ni tangata no umoni. Na ona whaingoa. Iap, ole mea lale na. Tate alo whai. I nai o tātou uso i tuila mamanua. Ma le lato fi naunga o lo whai nei. Ile mata upu lava le nei o le Citizen. So you fight under the flag and protection of the Constitution of the United States, but yet there are certain jobs that you cannot apply for. You will always pay for your Medicare. You cannot vote. Ele mwhai ono tau pālota ele te me whai whiwhiringa po le presidential election, ia po le midterm election, ia po so se pālota lava esa ili ai sui, kovana, senate, konkalesi, Congress. Ele mwhai. Le maus tau Social Security. Te wawa ailei. A le o toi tu lai mai ma Donald Trump, tau mawhai. Ina ia ave sea mawhaoa ese mai a te o tau. Talalale nā. Pī kau whiurolo aku ia. Ia Samoa isifu. I le atu la lea mo atu apalai mawhai o lātou pepa nofo mau. I Amerika. Le mea o le office o le Naturalization Office. Iwe, ma wheo ia kuai i kuswalau Amerika. Ia, tātou talo i aise teimi. Ona tō leo le pule ale malo Amerika ina ia wha Citizeni ato toa. A full citizenship, full-fledged citizenship for our brothers and sisters in American Samoa and Manua. And then bestow the full benefits ia maua ato toa whaamdianga ole benefiti le nā mo o tātou uso matua whawhine. Aol fsiri le nā piono o watu nafi. Waila i lungo le fu a Amerika. 50 fetu. E whatustusa le 50 stete.
Ai o i territories. Ele se fetu. Fea la o lungo o ele fetu o tuila manua. Po American Samoa. Na le ngoal na e wha manung ye. American Samoa. Tailo iai I lau finau. Awa o mea nei. Peo no foi atu. O la feiva se lau. Na sisi I fuai le fua. Malatanga vai le malo Amerika. I tutonu o lau whanua me ele o tuila manua. Malo lātou tau tinonga. O lea la au mai ma e pule Amerika ai mātou te pui pui I au tau lau whanua, pui pui lau tau ngangana, tū maleanga I whanua. Whapena fōi I au tau lau ilele. Ia. Ma fesoso ni mai Uncle Sam I le tau ta mau aika. Lea lai to a tele tama whanau Amerika Samoa. O loo le stala malisi o lato ingoa le military, ale o le army, ia o le navy, ale o le navy, o le air force. Nā matamai ai taua mua le lalulangi. A whewe sa lau sfuma le tas, se I o le taua lona lua. A whewe sa lau whasfuma le whasul lima. Le taua, le a whewe sa lau onu sfuru I Vietnam. Tele, fita, matupulanga talavou, mai tutuila ma manua. Na o le mea ta o le basic training ma watu ai lava ma feoti ai. Le ola atoa ma le tautua I le military. I lalo le fua ma le whaavai o le malo o Amerika. Le malo siliona powerful. Awa po ai lava malo. America is one of the most powerful. Ya saina, Idi susu ye mea sik. O Japan, Lucia, Latu Europa. Idi susu ye. O Amerika, ma Israelu. O atu no usili ia na malo losi. Idi o Lucia ma saina ma siamani. Yeah. Whātau waa le waa I tangata I le atu nuu le nei o Israelu. Le nuu o le atua. They are the #1 scientific researchers in the world. Tangata ni, tangata Israelu o tangata hata mamai. Ele aia se tangata lilo pā o na su Israelu. Ia lato equipments, ia lato intelligence, o lato masini of communication, technology, e numera tasi lava. Le malo o Israel. O I foi lea mai lei, ia maa sambo o iei le malo o Amerika maisi atunu. Ia lato telecommunications and technology. Lea tātou te whewhewha ia ma le melele le device, le afole mo le map o le GPS. Le GPS map and directions. Na develop for Israel. Ta o tua ia te oele mele la fia ia. A whewo o ile ta vale ale tangata. O le telefoni lele. E vili atu lau telefoni. Whapea o laiti au kilani. A lai tali mai le telefoni I whisota inga. E titilo atu. O le numero le telefoni o la ua o Henderson. Wai loi fo ina. La lai Henderson ngata le whelua I mal telefoni lea. O na whisota inga na. Lea lai no fo atu. Ta whewhe pe ana tau nuu maini leo. Whaapitoa. Ia mana tuala. O Israel. Mana tātou whenga inga leo mwhainei. Ele ko ese visa o sisi karo Israel. Le leo le mafutanga. Na talo tua I Israel ua mai ia niri. Ni leo. Forensic investigators. O mai lo mo lo maltangata. E o nal telefoni. A whena whaile telefoni. E a mai atoa le tātai le pōno. Tie ia leo. Tamo tu au.
Na pinpoint lola ia leo tangata po whena whewa i ai. Locations. Whena tau elisi call, malisi call. Ana au mai, wa lewa na maua. Ala me whiwhiwhi au mai. Ala puni. Maufiufia. Ia malema tutupu mai ia mamea whaale tonu le tātu o tino. Ana au mai i whafo. Le sosoani ia. Wa lewa na maua. But it will be embarrassing because all along, o pepese mawhai mai, o le a mi o tonu o le atua, e mamā tangata nei, ai to ifo lava i ai, ne fui niu i le lapa. Tai atu malima ua loka. I will have no respect for these people, these kinds of people that are being protected, because that is allegedly the suspicion that we do have. Ia rau tātou talanoa ne ia i salaeru. Ma le mata utia o le to mai whanei ana pō o loo iai. Tātou pāanga tō tino le nā. Nā la whai atua turi mai lo ma leo. Peto lua ato tolu leo. Whātau sanga leo o tātou sa. Iria le mea, la tātou te inoa le mea le tupu. Ai le amasisi o tau talai. A le langa atua nei mea. E ufiufia ia whaamurungase. Maufi la ei manamanatu. E whaatau tau le atunuu. Ai afisi le tangata e tō tasi. Whaasa vali le ala le atunuu. Ai afisi, ma sapai, ma wha pele, ma kisi le tangata e tō tasi. O puna e wha matala ito ai ngala ngona o lo i ai te mile nei le tanu. Whatalo whanunga le tātou api fōringa. Keep it coming, press the like button, and also share our program. People will learn a lot of new things about this, the new developments, new updates, and we will never rest until this matter is solved. Iau tau whawhongala iai, lele ua manu i fo ilunga inisi o a uongo. Ia lātou tustu singa mai tuile manua. A ua tōwhia nei, le teine o Tulsi Gabbard, o le nisi le nā, o le tamaitai fo mai, Dr. Caroline Sivayana Gabbard, le ana whasiotia mai i Samoa. Salomia ai le sunga le pali i sia whikau. Lele o wawa i atu, David Gabbard, malona tamā, o male lātou uncle, Eddie Gabbard, o lona whawhine Tulsi Lele Gabbard, lea o tōwhia ne e Donald Trump, e avea ma whaatonu sili, o ma tā upu o tā ua o le National Intelligence Agency. I lalo o lana wawa ainga, le teine leo Tulsi Gabbard, le nis le nā, o le tina fo mai lea, Dr. Caroline Sivayana Gabbard, o lalo le pūlenga lea, o le intelligence lea, a Amerika, o le awhamautu le Pentagon, pa pia fo i malifale pa e sau uma i ai fesota inga wha lilo, a le atunu u atoa, e pui ai le atunu. Ai lo lato malo si anga, e mawhai o na watu, te ia ua la ngai fole mea i Samoa, le Pasifika, so se atunu o le lalolang. I lalo lao le wha malu lea, le avea i nei i le tamaitai, o Tulsi Gabbard, ma whaaton sili o le National Intelligence America. O lo iai ina, le FBI, Federal Bureau Investigators, leo top o le lalolangi, yatunu uma. La lisime, o lo iai ina, le CIA, Center of Intelligence Agency,
Ngā le mea lea ua mapuna ifo. Le ua manatu le ainga e oe fautuaina ma watu se lātou tālusanga. Ia toe whaia se Commission of Inquiry so that they can have a special investigation to the death of their auntie, Dr. Carolyn Sivayana Gabbard. So tanga lo matua nei, le lātou auntie tangata Samoa, male circle of friends, each and everyone. Noa mai, te loa manu whanunga. The family is looking at launching a commission of inquiry into the death of their auntie, the murder of their auntie. Lono winga. O le teine leo Tusi Gabbard leo o whaatutu uma iai whaamurianga o su enga a Amerika atoa. I le puipuinga o le saunga le mua Amerika. E le se tamai mea la. E leo se tamai mea le mea lea. Anyway. The relationships that Miss Gabbard or Dr. Caroline Sivayana, what was her relation to all the people that she used to hang out with? A circle of friends. Who is this to her? And what was the other person relationship to her? And I am saying this right now because our program is viewed by a lot of our American Samoan and Manua on our program. Not only ngā ngai fo le vau, o ngā ngai fo o whaiva. Ai whapenai le Tanoa Ava. And I'm telling you and encouraging you, Eddie Gabbard and also David Gabbard, Tusi Gabbard, look into this. Launch an investigation, a commission of inquiry into the murder of your dear auntie or dear sister. So if you're listening today, hear me out, because it will bring closure to your families, and it will bring peace and harmony, and we'll find out who are these people behind these heinous acts, murderous acts. Who's behind here? Who's covering for who? And I encourage you, the family of the Gabbards, if David and Tulsi and also Eddie Gabbard, who was a senator of Hawaii government, sa senate fo'i le tuangane o le tamaitai fo mai o fasiotia nei matangata valeina. Ia, talusia, o whaalongo mai, a toi la langa e lunga pomu nei, tilo iei tangata. Ia, patalo fatu, si to e lau fui fatu, malola soi fumruia, Malia Rosa Pio Tuia, ia va fo I Julian Pele, ia malito a tele o tau Amelia fui mo fa moana, talo fa malol soi fumruia. Mai te maanga ia lo la I malo lavi. Tunu mafono. Ella Matai Rata, talo fa lava malo soi fumruia. Keep it coming. Press the like button and share our program. Share and share, because people actually learn and listen and make fine decisions when they are informed. Anyway, tāua tele le mele na. Tātou woe tāle, pesele tātou maisa ili le avanoa. Tala noa tuai ile Omega Cast, le sunga a Tongsia, Pio Wilson, but don't go away. Yoi, tele le tāua mea la o yei le tātou whasoa ile so.
Ia le nā whawhiwhianga sui whiwhiloi o le nei po ia wauni o le au whaipese me to tisi papaloa mai I Sinamonga. Tupulanga te le vau a le Kalesia oka. Tai mana ia musika fo inla. Whatunga o le nei tai ao. Pula Schmidt, talu whalava malo tuto tasi a tau inaola. Mulitalo, New Zealand opa au e lua. Talo whauso, malole sui fuamanuia. Ioe. O tau punei. Ia, o langa ai, pia whina ngalo tangata. Mai fōringa mai ua tū se tūlanga stationary. Wa le minoi, iluma le minoi I tua. Whea o whai I ai. Le maliu o le leo o peni amina. Mane mata upu lea. I le maliu o tu au. Le maliu o le lo matua lea fō mai. Dr. Caroline Sivayana Cabret. Ainga lawilo, ainga ata mamai. Ainga tawaloa. The Director of National Intelligence. The importance of this, because AI, artificial intelligence, Nanga Kangoifal Director, Tusi Cabret, punch in Severe L. Harrington Levere and Tanoa Ava. She knows why all kings are more than out tuila. Artificial intelligence and watch this space. Have a look. You know, I mean, I'm inviting this family to go out full-fledged. Find the truth. Find the people behind this. The death and the murder of Auntie Dr. Caroline Sivayana Cabret. Yeah. Meta ule na ele whaafonga tāpua I ele tunu. And I also encourage the Gabbert family. I have so many of you people on my program from Manua, from American Samoa, tuning in, listening in, and are interested in this particular topic of the murder of Dr. Caroline Sivayana Gabbert in Samoa. Where's the update on that case? What is happening now? Where are those that were involved from many years before the murderous night that killed Dr. Caroline Sivayana Gabbert? Atalofa, taia o fou, sunga tule epa. Alolo se fumu, we have after football to 2 out of Fatino. Katie Avito, Tony se nona, o lei po loi foi, uputa uo funti, tu, malolo se fumu, we are saying here, watching you from Melbourne. MEP fui mono, talo for lava. Press the like button, share our program. To tasil tato fatal noanga leo lo toe. E ona tato free ala iale pe ole van fo le o ikamiki like. O le lunch e free. O le ti le van e momori ai e free. La tato wo tale peselea. E fa I see so ele tato wa no mo fatal noanga buni ale. My ile car for you.
atu tulo lava Samoa oe olea mauna lahi ti mauna te telefa awae ole sili ese ese io ubese ile mea ua tupu ngulu ai ole atu aua lava na i e te i Samoa mea ia ua tutupu mai i fafo ua faa ipo le teine ma le teine ua faa pea le tama ma le tama la ngona i le faa noa o le loto pele o soto mama kumoro o whainga umaia areti a bala e o whai o le loto awe e tangi ai le fatu le masia si Samoa ua leva na e iloa ua na olo ufa anoa se mea fau ua whaalongo ai ua lewa tele na tupu mai le whai o winga le tala whea ngai a o ai e ana mafua ai ma ai pele o tātou na mua e te ifua a o tā ua le whaafata mama le whaafine le tampoe ma le kampoe e le talia hina tā ua Samoa ni mea ino sia ua tutupu mai ai ngalo ya oe watoe o se whai whe au whaapa i a nei mea ua whai a ua e te i tau pelo fatu whai mai e te le au ai whai mai paulo amana o iai le loto talo whaua na salai awe e tangi ai le fatu le masia si Samoa ua leva na e iloa ua na olo ufa anoa Sili ua tula i mai nei a o whea ea le tala lelei e whai mata i ala yo tātou tangata sa ili ai le wha o la tanga a o mai le tama i lona na i titi a matua ele tautala i titi tau i whanau ele leile to alua ai leanga pe atutu sala ua e wina whainga tā o na tato wola ina ai pangalea ua taria ina mau mai pea o si au o no sai ma ai leilo a ina awane i mapulau tau longo longo e mano si ai fo i o le loto e te e atu wha o sa songa e o mai ai le polonga awe e iwa masina o ave oi ele tina talofa te ola mai pei oi se mala ua mai mau o le ola awe e iwa masina o ave oi ele tina talofa te ola mai pei oi se mala ua mai mau o le ola awe e tangi ai le fa
watu le maasi asi Samoa ua leva na eiloa ua na o ufa ano amoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. So it's yeah, the family. So it's what do you want? Huh? Family. Yeah, man. Hey, tiene que perder un tempo. Era de si me coi manga hoy. O fai pula inga mea. O le coia yo se ano pulo. Le coi fai a o pulo o family ai makako. Le pesa Frank Sola so mai pokido fai mo ingia ngi bia ma fai pupulo ki o le ufata si mai to mai ta yo ani sa wan su e mai fai mo fonga tam boli fo yo le tato por kalambe ya male car for you le pulenga bele au finga venga fa talo fatu ani ba lole so fu mo via. Ya malo lava los yon savele ni tula le auli malo tua tunu ya malo lava le lango foi tua tunu pere sa mo ya ma tu fata vale foi li lava malo nga luel dei va yaso ya le fo tatu o mai le stonai ta walunga ia a o mo le sapat ya o le ase ba inga ila usi la tule ile lotoa ya me se fo inicio o le mamalu o le tātou tanu. Umanista ngata ese atu fo i ono o anga i atu sa ili se fisosoani. Ia whaftai lawa sa vea mo le maso awa noa ia la mo whawhilo i atu tatu pa ia malmaro sa tuantu pele sa mo lo mau fwele le wiki eni wa fwele le sue ina fwe se sa vale ia mo a inga fwe wala ta mai fwe le tau malulu ia alo tau sa ili pea o tere mana no ia mato me alo fono fantu ina atu lo ngal mato Facebook page po niti fo yo video o lo fala wilo atu niso o staff ilu no Facebook page al ka for you a fa yo sila ane mato wilo lo fa wilo atu mato ta vale manito me alo fa ia lelo wili mai e fa le telefono lo fantu ina atu ia so sanya tu ai sei mo o ia wale apalango na ta vale so se tu ainga ta vale lava lo mawal terminate mawata to SUV lima no 4 na le 15 no 4 mawata to IAC ia ta to IAC lo faina o kaina mai e ini so ainga o to o fain family aina mam family aina la to lo to ia ona fo to tele o ainga lo fi malanga ia mana mia le ta vale sa sine in faina na o mai le ainga ia lo ia ta ta mai ta vale e nga molena la sene po ta wa matala o ngaluenga ai le ai so la sene un faina ma so swani foi le vainga a fa yo e fenga luenga tu ma o le so la sene ma o lo passport le pe lo tonge ta la fu
Su mai nei fai tavale le kafo iu. E ma fai na fsosani mo o isu e ngina o la tavale. O iei ni se tato e inga foi mo ni se la to o iei lai sene. Lena lai sene o fai na apalai o le piki apu sosto inga lai sene lava. E fai na fsosani a toi mo o e tonge e talafu sosto inga tonge e talafu. E fai na sau e fesiri mai tato cashback po le refill o fala uloaina. Ia su mai fai la apalai me fesiri mai pe te vili mai me fesiri mai. E na fai na mato fsosani a tumo o i le vaenga. A o te no fuai lo tato tala tato fatavale mai le iwa le tai au la se no fua se pa ia le sa tonai. Ia maua fulia mano mo le asasai le iwa le tai au se pa ia le afa le tolu. Ia ta tala tato fatavale. O ia ini se tato public holiday o lo lumanai nei. Ia fain tala ina tato tavale le fale tavale le se fulu. Ia se pa ia le tolu po le fale a fiafi. Vili mai le ova le se lau lo fitu fai mo na balu. Pe fa so tai mato le Facebook page le kafo you 24/7. Ia pe te su mai me te tatanoa mai le mato address le tolu se lau koe se afura manewa. Ia mawari tari ma family ne lolo te tavale fai na tuna ma tavale. Ma ia animal le kafo you ia fa tai tele lava ia manu ia tele lava le sa pasi tai au to fa so fu. Tai lava ani ia fa so fu ia, but we sa pati le so tai au. Ia le na tautua mo oil si fonga Samoa ma le whainga paanga male car for you ma le natu au whainga luenga ia ma le ni pule ia Rick the Man e te maua e le tuatu si lua sa lau i vasfu ma le valu sa io o le tolu sa lau Great South Road i maru rewa a le o le na amala au le natu telefoni e le se tongi o valu sa lau lua fitu fa iwa ono valu o valu sa lau lua fitu fa iwa ono valu ta ua tele ia le su o sta vale esa o le ia le ua le a uma fo ia so mafana ia na tato wo fo ile ia ile teimi o le tau malulu ia ma fa le ton wai le tala le tau mai ala pese le fo i mai fa a wau le tau tua i mata upu o le Tanoa Ava e te mawai le sa malanga toi fo i mai fa anga fana ya te au ma va ai pea i te mi una uwale va una o su e na o ia so uwale va au te le i mawaina sa o fa tali se te Samoa ta umai ea umiti po osa oh boy suma ua o fia mautino
Pa fianga sui filoi o le uli o le astona I ma le por kalambele I ataua e male tatu Tanoa Ava e te maua e le sao. O le tau le tu lai tolu I le awa uli nei. O le afatasi mai ei se tasi o a umalo whaalolongia. O le fionga le ia tui whaasina tupuola. Ma o ia o le tamā malona whaletua ia Ana Rosa. O ila ua lea. A mata mai le lua fes fulu ma le fitu. O na lava aia ia au malanga mai Samoa. Ma atu motu o le Pasifika. Ile pola kalambe le nei o le RSE po le Regional Seasonal Employment Scheme. Lea au mai e nei ia tātou tangata. Whainga luenga whaavai teimi mai Samoa ma le Pasifika. Ile teimi le nei. Olo o lava aia ia le whaatoanga o le Paprika Company Limited ma o se whaatoanga o lo mawai ia le meo le o le chili ia pa o le polo feu fo lea capsicum ia whape fo ia le strawberry ma isi lava ano ai o a tinae ma fua o wha ele elenga. I le teimile nei, e to ono se fulu I le au whainga luenga mai le Pasifika e au fiai le to o fast fulu o Samoa o le to o se fulu o nisi malanga mai I le atu motu o Solomona. Sa iei fo I matamai tai e to o se fulu mai fiti. A ua kaka whengi fo isi au vaenga le na. Leala, tabau te whenua I le telo vai aso. A talwatu fo I te ita la fola tupe I Samoa. A wale pensini o le ta'avalea a le to o lo matua. Ia malana to na I le sa. I malana sfurwa. Ai matu te whenua I la male. Ulungali I le nei. Mai antu o la tau langi le fionga atu I whaasina tupola. Ia male whaletua fo I ia Ana Rosa. E si ia tu wale la atu pau te le lavo. Malo wawai atu. Toi titi maua le 5 se fulu po le ova atu foi. O tusi fo lau. E tofu wale tusi fo lau ma tupe New Zealand e la ma iei tonu. O fai atu le iei. Talo fai. O tatu toi feilo ai foi. Ao le ngāru wenga la le o atu ia le ungali I fai. Le fionga ia atu I whaasina tu pola ma sionu whaletua ia Ana Rosa. O le o atu e lafo tupe ia I Samoa. Ma Solomona. Ma fiti. Rona winga o le tusi falau Samoa lea o lo iai tonu ma le tupe o ma foio na whaawasenga ma feo le i le information. Ia ona lafo la I lea. Whatalo fai. Tua mata ngofie le ngāruanga o lo ulua whaia nei. Ia e whaapea mai foio le fionga atu pola. Ma le whaletua ia Ana Rosa. E le whai ngofie. Awa fo e ula vale tele I tangata malanga mai Samoa. E ngata I Samoa ia le wheta ngisi fo lele ma vai whaleolo ma ainga. Ai o mai lo fo I nei. E whai losi leva atu fo lea. Ia rā mata fo I lea ona ula vale. Ai ta ua tele le ngāru wenga o loo whatino. Ia, tāsia ia maua le avanoa pe a tāle I tū lai tolu. Ma futa mai lunga o le tātou fsota inga tawala I le Zoom. Ia, se fsota inga. Ia ma le talandoanga ma le afionga ia tupola. Ia, e tusai fo'i. Ma le ngāru wenga o loo whianga I nei ma I lātou. I le vaaya. O I lātou nei, o lo malanga mai I avanoa o ngā ruenga whaawai teimi. Ia lelei. O no o mai leo la utala noa. I le mata upu lea. O ngase ma lo I lo tātou watunu. Leo ua mai o na whaatino. Le fina ngalo o le fionga I le fonga ftelai pe ona ma tala noa I fo I ma whaasoa.
Na ia tausi pele file mu ma wha mua i lana whorsanga. Le tausi o le palemene ma ia wha solo ngā ruenga ma fuafuanga o pepa le palemene e te tau o na o ia i le wha soa. Peita i lana whorsanga. Na ia ta uai. O le a iai pēr le avanoa. Ia le sunga la uli ma i la tau, fia mea fo ma le vai. E o e ave le mata upu. E fafo atu o le parliament. What does that mean? The speaker has already suggested that there are other means in which or where this issue can be sorted out. And it only means it is the court or the Supreme Court. Lea la wa umona matulea ungani fo ilea I tu umaelua. Sunga lauli, ana mali toa, malana to lua se fulu. Papena fo ile fionga le sa apito, malana to sful male lima. A ule mfai ona fatino. E lua tangata ia e fatalitali. O se avea e mai e fesilingia ai e le fionga i le fong talai, le whaamusinonga mawalunga ina ia toe sila i le mata upulea, ma whaamatala, ma au ili, whaamanino, le winga o le vaenga se lau whaasfulma le tasi o le tula whono whavae o whainga palota na te wina le lua awhis fulma riva. Awa e le mawhai o na tātou wō ai pēr whaapea. E tausi le file e mū. Ma whaia le mea le lei. Wha ngā ioi pēr ngā luenga. A le whono ma le palemene. A e le o le mea sao. Mutolo fo ile winga le mea na. O wha ile mea le lei e tu le mea sao. Nā la le mea sao. O le tali, o le whaamasinonga. And I'm urging the two fractions of our family, whātua i le tua Samoa o tasi. You should now seek a legal remedy, a resolution to this problem now. Where? O leo whate atu I ma le pati. La le tala le whaamsinonga iai I le toe lau le liwina. Ma le whaamanino ina o le vaianga se lau whaasumalitas. Do you have grounds to stand on? E se o ngā ele tā ua I le whinaunga whaale tūla whono e mawhai ai o na tutu vai o tangata ia. Pē le ai fo se whinaunga, pe a wha pē whaamanino mai I le whaamasinonga māwalunga. E tū sa meme. E le mawhai ai e se vaianga to I titi. Ona lātou pūlea, se vaenga to a tele o le parliament. And it looks like that. Opu masani na tātou tala noa. E mo ia lai o le whionga le tamai tei parimia, ma minister o le cabinet. Aele o ia I lātou le whainumera e pāsi ai. Se tu la fono. Te banga nala. Ua whaalango lango. I le whainu mera. Ale sunga I lauri. Po le whaalango lango foi. I se whainu mera. A whaipule o le tuangai. The support lies within the supply, the demand and supply to support any passing of any legislation. Nā la mea la whai. E te tau
ona o le whamsinonga. Nāre me whiwhia i o le whamsinonga. For the sake of the people, the uncertainty is still here. And Parliament will never move ahead unless watau o nā ngai. If siringia leisi, I tū o le tāwhatolu o le whainga malo. I lātou o le puipuia, matausia le whaavai, which is the supreme law of the country. Me ta avuane nā tau ona sila iai. Mara o whina unga lawa le nā, a o le mwhai o na wha alelei, ma toi tau nuu se tau nuu unga lelei, a lofa la I lea tunu, o loa la. Ele whamsinonga. Nā whau o sau noa le whionga ele te maitai paramia. She is prepared to go all the way in terms of advising the head of states for a snap election. A tātou ofo I lai le melena. I le whautua o le au malu le malo ina ia whaata ape le paramene matoi o I tu ai whai ngā panota. Whaavave vave. Ai le I o I le aso. Sa taupo I nai. I le schedule lava le malo ma le paramene. Whaatau nu uai ma le ofisa o whai ngā panota pe on sau no I le komisi. Ia whionga I atu ia whilolo. John Stanley. O ai la ea moa le mamafa o le mata upulea. O uo tangata. Taxpayers' money will cost around about $8 to $10 million a o lele whato a tolus 4%. Talu o na wha mamā le lola palota. E le I tai o se fast 4%, limas 4%. O le wha moe e tau no o atu ia se temo le tausanga le nei. Wa umo na wha mamā uma lola. O na anga waa leo tangata. E se lau sfur ma le fitu afe, lua se lau muntu. Tangata e tau na palota. La wha tope lau o tuai ma le ngā ruenga a le komisi o whainga panota ma le nau whainga ruenga. There will be much pressure on the Department and the Commission of Electoral to clean up the rolls and register people that are entitled from that 117,200 something eligible people to be registered. Lena. Mela na le fete na I le vale. Motua I na faise fayo. Wale mi noi I loma le paramene. Le mi noi I tua. Le alu le autafa. A le la na tu sa sao ele o ngā tutonu. Ai tele mata upo tau na fai. E manu I ai le atunu. Toa le vaianga o whaamsinonga le tamu whai nei ina ia pāsia. Ma teu tu la fono. O pili fo nei e tolu le tātou te vevesi e nei. Toa le poloketi o le tasi le miliona o te tau o na whaamatu o le miliona atoa e lua. Ma isi lava li poti e tolus fulmar fitu o ai a inga ma fautuanga o lo au mai ai. Ai a le tala wha tau ma le tala wha popo le tupe. Nea la tātou nofo le tunu mata ma mai moa po le ata le tiltilo iai. O le ata mali. Yeah. Le ata mali a o le ngona le nā a whai
Wa le mawhai o na whai lava sisi whainga. O le whamsinonga, a le o le whamsinonga. Pingi lo ma le snap election la tau ia ma le tele o le pisa. Ia a o pui puinga lana. Tele tupe aluai. Tele le tāpenanga aluai. Poloka tina e le tunu. Le I uma na wha ma mā lola palota. Ma whaia le stala wa le utoi le stala uma tangata. Le ngata la le stala. Au biometrics. O le pue o le ata. O le whai o fingerprints. O lau ID. Se sila la I ai Samoa. Perry, Mulipola, Farani Sua. Good morning, Seville from Sydney, Australia. Talofa. Fatalofa to Sydney. Samoa lo alala mapapa au ina. Some are watching from Melbourne. Fatalofa. Lesi mata upu sili ona ta ua lea o te fia talanoa tuai I le atunu. Sa o papa ia I le vaiaso o tuana I le ngā ngai fo favor Samoa. Ono le vaiaso le nei. Na wha mautu ai le 5 tausanga. O le tātou whea ngainga wha le wō. Ma mafutanga male atunu o saina. Nale bea le ufai. Wata tala. E loto I fale, male vai fale. Samoa is now opening up its arms and welcoming China town. Come here, my baby. Ruby Collins watching from Auckland, talafai. Nora Swoga, talafala. Nale wingola, talale fetune. Wale oto yai ni visa e apalai yai saina. Eo mai Samoa. Ele theo ingala le vale. Te le te tai e whalongo Samoa o nofo hafa mai se kongilo pase se walu sai ngai whaila whakau sa wai. It's the other way around. Wa levanga fia moku ese ka ngaka sainga mai sainga. A lela wa te tala ni te atou le vai whale. Come. You are more welcome to come to Samoa. Oh, no more visa. Nau tausi le sila lai le apa anufe le o te tala nei. O mai e lea to iai ni pāpui pui e leo ai lea tunu. Nā leo mai a leo lau mai e nei. Tā leo whai leo fiso le pāle mia. The influx of our people from China will be overwhelmed. Tara sa ole na. Ale tala no mai na isi o uwo mai tuila manu. To look, and that's why I'm saying this in English as well. Everybody is tuning in to the Ato Sever's program on Saturday and during the weekdays. And I'm telling you, I am pledging and encouraging and asking the Gabbard family to go and carry out an investigation themselves, or ask the government of Samoa for a commission of inquiry. Komisi su e fa pitoa. You can't, from a well-known
a well-respected family can let go of this, the murder of your auntie, your sister, Dr. Caroline Sibayana Gabbard. Yeah. Enough. E le o toi mamau e te tala fuli tātou lina. Le alu tali tunu. O te tau o le tātou o e le whaamasinonga. O le tali sa vea i. O le fisili nā leo toi, leo o tali atu. O te tau o le tātou o le whaamasinonga e whaamaninu mai ai. Le tūla whono. Vaenga se lau whaasifuma le tasi o le whaavai o whainga pānota na teu ina le lua whaasifuma le iwa. Yes, why not? Yeah. Nena. E ta ua le sunga ta o fau. Tu le epa. Whaafitai sua. Le ala fo le nana la yona o whai atu le neiva yaso atoa. Le fo la o tu lai mai. E le ngata i le maliu o le i leo ya peni. Ai whape nā i le la vea o le si leo i le aso na nafi. O i le vāsula nei i se la au malosi na whaonga e se li seina. E le o e i le teimi o te tau ai o na iai se baenga whaapitoa o le matanga luenga o leo e ngafa. With such violent crimes already predicted, the outcome is going to be deadly. Awe lo le au su le pangotao le su e wa uman fasio te le pangotao le na e kakanga pokaki ia le si tamalo. Ale foi o koyo. Ai tuli ai leo mo latu toninga. Ai wale matua faya fa le lei ni o latu bulletproof vests. Toninga saunga le mu. Boots. Caps. Headgear. Awa o te lo le lei. E te tau mono mea le whasilingia o le minsta i se teimi e onga i se suenga whapea. Awa e le mwhai ona sāwani mi wari mi mawhate te o lato whata i o i a upenga malosi, mala au malosi, lai o umai ele tangata pangta lea ma le tangata sotu la whanua. Wa leo o lato i lo le lea wa umana whasioti le tangata o lono winga ele popole le tangata lea. Peto a fia lista ngata e whioti i atna ia. Saira Rokeni talong van lava malole soifu manuia. Fia sia mani to filau. Talo van malole soifu manuia. Telesia tu ingamala. Mata tu inofuali i Samoa. Okay, talo fai telesia. Lo fatu mo oe mo fa mdia tu fo ile tatu por kalamba ya te oe mo le tatu nu ina fali a kenese le li fano watching you severe for no tanga nafa keep coming bring out everything severe all the best talo fai malo tufal tato por kalambe ina ia mawhai una malama o tato tangata. O e lono nofo i Amerika malatu langolango ina ia le te inga Donald Trump, so be it.
A ngā I pe iai. O lau whiriwhiringa ma lau sālo tonga le nā. Ioe. Ai sā o wawa ai atu fōi. Ua a watu ia tangata nei e tō lua. Tamai te Samoa le nei o Tusi Galbraith. Ma le tangata e suafe a Cash Patel. O Cash Patel. O le tangata leo leo tō fia ma ua ave nei ilumo le senate. Ma le kon kalesi e tu I fesiri ai. Pea le mea fo le te vai e fai tuila. E le maoto tuila. E mai ia lato malo fo le. Po whao nunga o matanga alwenga. Ona matua I tu I fesiri la ia. E winga ia lato ngā alwenga. Whatasi fo I mani a lato fua ngā alwanu mamau. I le vainga o le matanga alwenga ma le matanga alwenga. O Tusi Gabbard la, te mai tai Samoa leo lona anti leo o maliu fasia mai Samoa. Ma fasiotia mai Samoa. Ia Dr. Caroline Sivayana Gabbard. O le whaatonu sili le na. A o lalo ane o lana matanga alwenga. E iai ina ma le vaenga o le FBI. O le FBI la, leo wa matuel tangata le nei e swafa ya Cash Patel. Neri intia. O ina lo tu I fesidi e fo I le tangata le nei. Ai moli mau sa whaia I tonu o le senate ma le konkaresi e winga I le aso ono o Januari I le lua afe lua se fulu. Lena tupu ai le insurrection ma o ai tangata susunu ta lepe I lalo le whale pai pai. I le ula o tangata. Malo Aggie Brown, Yava Perfoi Emma Hunt, se ei mataia. Alol se fu Maria. Malo Eva. Alo tai au fou tu lepa su av tai ya male au langa fo I le tato por kalame. Ole tai au fou o longo pui ali ia tato o tunu I California, Oregon State, Salt Lake City, Utah. Ia mau o mai fo I nei ia lau tau au langa male tau ole mai mo mata matatu I mea fo I o tutupu ai I le atunu tele male malo tele o Amerika. Ona o mai leo la tele noa ele mata upu lea. Drugs. Le aisa lea ua maua I Samoa. Peo no whai atu la son nafi. Na a mai foi lesis fulu kilo kalama mai Amerika. Na oina oso mai lai Hawaii. O mai tau nuu, tau fia, whaasala bei. Intercepted by American Samoan authorities, port authorities. Wale whaawawina mai, le taunu mai o le nā fo I whaamoli, sa le tau na tau fia tuila mamanua. Tupe whaawawula na malanga mai, wao le na whaamoe moe, the final destiny will be the Samoa ports, o le wafu I Samoa. Awa mua tau fia na wari I tuila le mea, aile I o mai le mea ine. I Samoa. A pei fo ina watu sa utu o lalo I lea son nafi. Ne I wawe ta ofi leo ma le customs a tātou. Ma pu e ina oni tangata se to olua pe to tolu o lea la o atu e piki apu mai I le whamomoli. Ai ata tau. As a friendly piece of advice. Keep
those parcels under surveillance for a while. Ma ia loto telefo ia ono sai, because it will take time. It is time consuming to put surveillance ma mea wa ai o pueata ma tūlanga whapena o le muri tai I tangata ne o loo masalomia. Awa pea na uwhai atu. O le whamomori lea. I reo se whamomori fo I lea ele I o le tangata au tū. E le tangata au tū ele I o iai. Ele I o iai I le whamomori lea. Ai te tau, ona sai leo. Ma muri tai pea. Se ia o la vailuna taunu unga. Who's the big boss behind it? Who's the big boss behind it? Ia o le foi ai le talitonu. Le matenga mwhapea. O le leo le na o Peniamina. Masalo, sa iai. I le teimi o le sueso eina o le mata upu o le maliu wai o Dr. Caroline. A le uoti whafose I whangarakangaka. Amazing stories. Amazing stories. The suspicion, the allegedly, o nei me tutupu. Ma ua tātou le mautonu ai. No vinga la o le tali o mena e lua, au mai la ia leo ni leo whapitoa e su el mari o tu au. Bala au I le ainga o Eddie Gabbard, David, William Gabbard, Tulsi Gabbard, any of the Gabbard clan and family. Don't let this go. The murder of your auntie and sister, Dr. Caroline Sivayana Gabbard. Do something about it. Talo whai tofilau, Kafa Schuster, talo whalava, Alfred Moafanua. Ea, whapena fo I whaleta na tau tia. Maduia le whai ungo le vai aso. Sini Paulo, malo se fo maduia, malo Joey, ea matimu ia I pai tele. Wabai foi, I le pese lea. Ina ua luas fulma le 5 minute o lea o te ainei. Ia le itu la elua.
Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu Amo.
Le whafonga le tautua mo oil si whafonga o Samoa, le radio Samoa, su lima i watolu a mo i au kilan. Si whafonga o le tamaitai a Diana Tiare Beetham, o le amatanga o le talafa soropito o le taunu o le kalesia. Yesu Keriso lau pa io asunga tai. I au nu, Awalanga i au nu wai telefa i upu le i umo le pese le ale wa motu le pese. Awa o le taunu unga lava muli muli. Na o iai ia le ekalesia. O ele o le atawa savea tanga loa matua muli talo. Taunu uloa i saundi atu. O i nā la lea o lo iai ele ia. O tanga loa matua muli talo. Na foa i atu mole ekalesia. Ma fai ngoi loa olo ele o saundi atu. O le ele au mai i ai tupulanga le kalesia ma so stangata. E tā pena atu ai. Ma whaafai lele ai. Le alaba le misiona laulangi. E te anga i ai. O i ele ia. Ele na sauni atu ai. Ne ngonga olo. Olo kama ingu ungai talatu so lau. O ele na o whapa i ina. Ma wa vea mataulanga wa tu inatu le kalesia. Palongo le ngole nu. Sound yatu. It's a place where you go to prepare you to go forth in whatever mission you have in life. Ai tafi ai le vai. I au tafa o ele o le atawa e ta'ua pai lei. O le leile nāna au mai manua. E malai tele, ma fiti uta, ma fiti tai. E pai ai le ele, ma whae ngoa ina ai. O le pai lei. A o le vai tawhele na. Pe mai o i lato umalawa. E ola ami o tonu i le nu uma ele o sauni atu. E whaamuria ina. A whai e pūlea le nuu lea, e ni tangata soli tu la fono maami o leanga, o le a tawhi le vai. Mai o le a liu sua uli le vai. E tā whewhea o mai. Iona manu ifo le i lalo o le awala lau papa fo, le leo whanewha. Lily Singh Sidhu. Mai le tauna fai. O le fai se wha le leinga teu wele loto i whale le fast talo fai. Sa o le lei oe. Sa o le lei oe tina. Ta mai tai. Pe mai David Afmasang. Uso. Koe ole aku i Samoa. Ua le aingi kako whale mangi whangua. Ai mai sainga. Te loa. Ai ein tangata le i loa i o tātou whanua. O le mawhauwhonga le nā lewa i a te. Ai ai ni tangata e le i loa i lava ma ave wha malosi e tangata o tātou whanua. O tātou lava o Samoa. Samoa ia. Ngā oi mai le Samoa i le Samoa. Ave wha malosi le Samoa, mea i Samoa, mea tō tino, ma mea sina i Samoa, swafa e o lava i whanua. E leo se tala se le tala lina. Aku seinga e para ai, whewhewhi seinga. Ia man tua fwoi o meu seinga, e hata mamai, popoto. Talofa lote asi, watching you from New Plymouth. I can see some people that were, talofa tu'la, leota, mai kona i Hawaii. O rāre me wea luak mamao i oie i ngā sori. Susan Atua Tasi, talofa malonso i Fomenria. O Tovi Le Musu, watching you from Melbourne. Alfred Mofanua, talofa malole so i Fomenria. Le Masanyai Sophie Andrew, talofa lava Sophie malole so i Fomenria. Ia male tua fine a mei avito. To e luas 10 minuti o na tale o le tu lai tolu, e ilfa mo le tau le tu lai tolu, o le a moa se so ta inga ma le fionga atu i wha sina tupuola
o le whaatamālea, o le au whainga luenga mai teimi, malanga mai Samoa, whapena fu le tos furu mai Solomona. O lo whaamautu I le whaatoanga o le Paprika, I nai Helensville. It will be a fun time to learn and experience what goes on with our people, our brothers and sisters that are released for the RSE employment scheme. Aso whao le masina le neo a perila le aso mumua le nei whaftai le tua o le o tātua o lia le aso mumua le masino o February. O le no winga o le aso lua o le vai aso fo. Pa u iei le aso wha. Ma o le aso fo I lea. O le a fofonga I nai mo lianga. Whasanga I le sunga I lauli le mari toa. E pe o na lausi le fia. Se furu mo lianga. Mo lianga o le defamation. E ama mo lianga conspiracy to defame somebody. Ia la tātou nofo, ma mata, ma mai moa iai. Alon se fua, nai fau a Mareko. Ia, whapea fo I Mareta. Talofa le ausa. Nā rewe mai le ausa. E whanga le singa ia le leo Samoa, e ka kala I le pora. Se kako maka la. I le sau soli le la sau I nei saina. Wai le ia Samoa, nofo whai mai. Ia, wai kako ai, whakale kuse uanu I sainga. E asi ia paima la whai mai. Oi la au ko I sainga ko ki ngofoi. Risole. Talo fai. O fitutas, balolo se fu mwe fitutas. Ya, ta pena fu ia. Oile. O Vineta, Talova Vineta. But my asking the government to carry out an investigation is like asking a murderer to investigate his own crime. Yeah, Maria, if you I hope the Gabbard family takes those crooked people to court, which is true. Yeah. Alamu tuai. Lesi fo ile na mea tate siringi ai fo lele ele mata upu pena fia se tau tonga whapitoa ole tomai tai fo ma. A tatu se la ile mata upu leo morianga o la uli ma le tula I e lunga al fans no ngal vai aso lea. A whape whea nei ai au mai o lai tele. A sau tala no atu le sunga lauri. Le ataua. Ia toa lava le tai. Ma ia whaalotu tele. I le tātou a inga whatutua I le tua Samoa o tas. Ina ia lotu tele. Awale pole. Te talo ma na pongi. E manuia. Lona whaamboe malana tamu whai. Aisea, o Māori anga nei. E le aima se me whaamauni ai. Whatu o le a sau whalongo. Ia te oia ia, your personal feelings about these charges. Mausali, matu maoti. Lona tali tanunga. E le aise me salai. Ia, o whamanuia atu fo iai. E le fionga le ri whaipule. Whamalusi au atu fo iai.
Whatalo fatu. Al taltununga la o me laud. Ona le tele se meo te toi tala noa toi. O fau nga fo ina fau i stangata. Ale mana i ala case le laud. Ale a maua i le tōtele. Who said what? Who did what? Who went where? Al mele na. Ya tati o na ua. To seanga i ona tau nuu leo le mata upo. Ile wha masinonga. Ya ona. Tato vava ayala ia le mamata i tuina. Ya po a winga o nei mea. Ala tato woe vai fo i mai. Tato ta pena sa ili se avanoa. Tato te wheilua iai ia ma talanoa ai. Male fionga ia tupuola tui whaasina. Male whaletua ia ana rosa. Ia meise ia le au whaingaruanga. A o mea fo i olo o tupu i nai Helensville. Whatalo whatuai mi whamli atu ia le tātou Porkalambe le atu sa vema le tātou Tanoa Ava le astonai. I lau whionga tupuola ia whapea fo i le whaletua ia ana rosa le mamalu o le au whaingaruanga o tamba mateine ia o li mta mai tai. Malanga mai Samoa, lea fo i wha moe moe, ma lea fo i wha amrianga. Soy fua, mai le fama, if I don't
ele ave lo fangau ave lo korua fai o la kopui le se fue fakaua e se cavale que so fua Samoa e fakore Samoa so fua fantasy tanto la bea o soy fua mai le fama if I long to be toy boy ole koviti Samoa tutu fantasy tanto la bea o soy fua mai le fama if I long to be toy boy ole koviti Samoa tutu fantasy tanto la bea o soy fua mai le fama if I long to be toy boy ole koviti Samoa tutu fantasy tanto la bea o soy fua mai le fama if I long to be toy boy ole koviti We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Oi whaafonga i le tautua mo oil si whafonga o Samoa, le radio Samoa, sfulima i watolu a mo i au kilani, e le pora kalambe o le Tanoa Ava, i le neifo i au wauli o le aso tonai. O lea ua toe whami nute o na tāle o le itu la, e tolu, lo i wha moe o le tau le tolu, ia. O na maua leo se fso te inga ma le fionga ia tui whaasina tupola, ma le whaletua ia Anarosa, o i la ua lea o lo ngafa. Ma o le teimbua mua fo i le nei, ua mawhai o na whaaria i se talandoanga, ma ni tamali i o lea tunu po o mātua fo i. O lo wha mautu i ai whainga malanga. A i lato o lo malanga mai i pola kalambe nei o ngā ruenga whaawai taipi. O le am whai fo i o na tilo ai ma te ngai Samoa i to tonu o le lo toi whale lea. O meo lo tutupu ai o mea le lei whaatasi ai manisi fo i o lui tau ma whaafi tau li. E ono tūla i mai i lea taimi ma lea taimi. A whaila na a mata le ngā ruenga. A siu ngā li i lea po le fionga fo i atu pola ma le whalitua mai le lua afe sifun ma le fitu. O lea la o mai le lua afe lua sifun ma le nima. Ua tūla lata i le se fulu tausanga. O lea ua valu tausanga talu o na la whaafoina. Le taunu umai i ai o whai ngā malanga o tangata ngā lulue i le pora kalambe o ngā ruenga whaawai teimi. A toi fo i maila utala i tua le mata upulea. I le whamsinonga o le sunga i ala uli pe atu la i le tae ao o le asolua. Pa u i le asofa o le masino le neo Februari. O le isi vaenga a toa o lo ta oto i ai le whamsinonga nei mo na tua inga wha pia fo i morianga. O te matua i talitonu o lo o i lima o le fionga i le tumaita i whaipule. Ia Anarosa, po o mulipola Anarosa mulio. I le whaonga ina o le company whaamomori mai o tupe mai o tunu mamau mai Australia ma New Zealand. Because money transfer transactions of those money that were sent, allegedly that Lauli has mentioned or quoted. O wha maunga umawal, tasi dabo lianga o lo whapea. O lo tua ia Lauli se tasi. E tusa mani tupe na ia la fua mai i leo leo i Samoa. Lea sa sua ina le mata upu i atu au. A whaila na lafo mai i se company wha mori tupe. O i e te tau o nā ngai uma iai pe o le Western Union, po le Samoa Pacific Easy Money Transfer, po le Samoa Money Transfer, or whether an online service and transaction was made. O i tonu lava e tau nā ngai fo iai i le suenga. Forensic investigation of all these money transfer transactions. Nano whapena atu. E tau o tele. Ina ia au maia uma evidence ia i luma o le whaamsinonga. No tātou wā aila ia lea po ai. Lena lafo mai ei tupe a o aina taunu u ei tupe whaamomoli ia. Mai whafu. O te whia papai le mata upu lea. E tusa ai male Citizenship New Zealand o tangata Samoa. Lea ua whaamria ina. E le Citizenship Act lea na pasia nei le lua whelua sumat wha. Se whaamrianga mō tātou. Ta mamti nā mātua o lea tunu usa soifua e lea whiwsalau lua wha, se o lea whiwsalau wha sifun malawadu. Lea la ua maua neisit seni o ta mamti nā mātua nei.
ai o atu e whai le lātou application po le lātou tālusanga mō lātou pensione. O lo ta oto ai le vaenga o le tū la whono. E ta tau ai ona e umia le Citizenship mō le sifuru tausanga a o e nofo i New Zealand. Ona anga vaa leo oe e maua lau pensiona. O le whala lave ma le whawhita auri o lo tūlai mai. E le mawhai o na tala pe e te anga vaa i le pensiona se i banga na ua ave ese le se fulu tausanga o lo o aia ia i le tūla whono lea. Ona o le mata upu whaapitoa, it is a special issue because of the bill. E toi au mai ai ia le Citizenship ma le whaamrianga i o tangata Samoa. O le mata upu lo tilo ile ave esea. There needs to be a provision. Le wingal na le upu. Ile tula fono. Ave esea ai le se fulu tausanga le nā. Mo o tātou tangata. And it's a fair comment. Le wingo le nā whamtalanga. Ia, o le o tai fitus fuma lima tausanga o tātou tamam tina mātua. Oi o le anofo nofo, o le ale fina ngalo le tua tātou te le whaita wina. E nofo nofo ai mo lesi se fulu tausanga. O le alale le tā ua o le o Citizenship ai le mawhai o no maua se tupe. Na paule me tā ua leo au mai. Wa te tala ai le avanoa ewa ai i a fomai. E le se tongi. Whapena foi o na whaile talavai. Le se tongi. So se taimi e a ngā i lava. Ina i a whaatino mea nā. Ai e ala ngā tau le sila fia e ta mamtina matua. O lo o tau anga waa i le whaamrianga o le emergency benefit. O e wa tau whaipule. E se teimi o nā watu leo se tanoanga manisi o whaipule e mese tu yono. Lea na ona ia le piri. Leo wawai atu a mafuta mai ia le fionga atu i whaasina tupuola. Mai i le nofanga i le tulangi i le sifo Helensville. Ia, whatalo whatu mo le nganga whaaloalo i le fionga tupuola por o fionga foi ia tui whaasina. Ia, ma le whalitua foi ia Anarosa e mese le mamalu foi o le tātou au whaingaruenga. Ia masi au lua whanau vai atu i a taulangi. Talofa malole, soi fumaduia i lau fionga tupuola. I tūlau la fiapi. E mua na mori whakatai lau sunga wala fionga foi savea le ataua. Tusai foi malaga noa ua e whapenana e au maia mo i maua matpatua. Ia ai mole kol whakatai le CEO o kou di kio whasalau o ma whai ena mawal mawa noa mate tatan noa i mare. Atua nei, tu sai male, matu maftanga male whanau nei, o loo whapenana. Tu i mare muri pano matua e mese o a inga i Samoa. Ai loo, alo whaiwa i lato mo ngā wenga i tonu nea tunu. Ia ma loo lawa soi fuama langi mai lau. O pionga spea, ia e mese po ele. Le loa si tātu atu nuu whapenana na tapua i tonu o mauta malau i tonu o New Zealand nei o Aotearoa ma lo lawa soi kua malangi ma tafi loa pionga ia e sila pia o lo ma whaatasi ma le sunga le tai o lau Samoa o le sunga ia Tony Maunga mai vavau. Ia o le sifo i o ngā pitonu mai whalatai. O le sunga i a Tony Maunga, o le taina o le RSI mai Samoa. O lo whapenana matu makuta nei taimea le iap. Ia stalatu lea e la wapionga sabea. Ba lo sa ndo fa lalo fa tu lima fo i ma fa fina i fo i le tunu u la wapionga tu i fa sina. O se teimi mua le nei. O a maua i se avandoa o se ala leo whaasala lau e whaatala noi nai.
ni mātua ma ni tingata lo o whaautu i le tau nuu mai o ni whainga malanga. Ia, po se vaenga toa tele o i la tau e malanga mai Samoa. E le na o Samoa, e whapena fo ia tu moto o le Pasifika, o le ala le da. E fia momoli atu ai i le nganga whaaftai i lau fionga i le whaitua ia ana rosa. Ina ua tatala fo i lau lua whaato whala inga tātou te sotai ai. A tonu fo i e tā ua tele le nei i whaatalandoanga. O whaafonga Samoa i atu luu i whafo, ma New Zealand nei ma Australia. Ma sila ai i lo i tau o lo o whaafsanga i ma o lua. I le nei vai tau. Ma teimi uma sa a matai le lua ngaluenga. Tupuola e mawhai ona e tala sina baenga la i titi o le awhiuanga ma o taulangi ia whapea foi le ainga ia maise o le taulu mai i New Zealand ia ma whapea nā loa na maua le avanoa e te lua a fia ai le pora kalambe lea a mata mai le lua fesfulu man fitu se i o mai i le teimi le nek. Ia, rau tai e lau sunga mo le api. Ia, o wau o ke nape tui whaasina tu pola o te sau mai kua i whale a lili i mtautu. O lo tu pola o ina mtautu whale a lili. Au i sa tumuri whilofi. Ia o ina au te matai mai e le tui whaasina. Ia o le valu lua na mata nu mai maloma tua i tonu New Zealand nei. Ia sa whapenganga ma ngā lue i tonu New Zealand. Ia ma tausi ai le whanau. Ia e peta iani. Ia walu ua whapena hoi na maua se whaea ea. Ia o le vi inga le li. Ia lau. E le whapeo se mea ngā. Ia ai whapetai ai le tua nei whamanguyanga. Nei whamanguyanga o ma maua malolong tua. Ai maise sia ma whanau. O le lua hape school fitu. O au sa upainga luenga security le amaka. Ai peka yanga. Ia wa mo maua se whamanguyanga o supervisor kongol kampangi. Sa ngā sa piki mai lo maua. E make wa aia le wharikan malo o kampangi le paparika ko mei. Ia. E le lua ape siku fitu. O ina hoi la lenga amata mai ai. Wa solo mai lo le au whainga ruenga. O le ngā au whainga ruenga. E whase furu. O le ngumela ngā masanga mai e whase furu. Ia man au fiki. Ia lam. O le au fiki po. Ia e wha koe longo skulu ngumela. E masanga ala i kausanga uma. E whai unga po se tema. O ke minga a makanga mai malanga wa maka huinga kaule puara au la ngu. Ia lam. Ia e kupongwa leo la ngu ngei i le ongo le fiku masinga. A uma foi la le fiku masinga le. Yang koe muri foi lo ya inga lo penganga tu mai mu panga. Ia lam. I matua le nga kai leo o ngu mala panga. Ia e mai so la ku kai ko luo mal fanau. Ia pe o si kala atu le la wa pionga svea ku sa malnea piati. Malo whaftai sau noa fo i lau fionga tui whasina po lau fionga fo i tu pola. O le lua fe suman fitu se i o mai i le tausanga le nei o lona winga ele i misi lava se malanga ma se lua au malanga e wha ma popo mai tausanga o manei e balu. Ia, o le lava lua fionga le ataua. Mai a tenina se i o ma teminei. Ia, o le lava lo misia se malanga. Talo fai, o le tai fia la masina i lea vai tau, ma lea vai tau e nonofo ai i a ngālu rue. Tai ono masina, tai valu, pe o tai i tausanga? E fitu a masina. Fitu a masina i a ma papenganga kumuli,
ia o fo ia fainga I pe awa ngai ainga ia ko wali ngai te pula se ba kwale da piapi ma da fa ponga o ka ko li kio ngai ia piapi ia o fo le kai mo ko ba awa ia la wa ia singa me kausi ele ki mama tina ia ai mai se ko I o pa nau ma to lua ia pe o si talatu le la wa pionga Lo fionga tui fasina o le ta ua ma mai tau ele na o Samoa lo malanga mai mo lua ma fa mau tu ya te lua ma faltua ya ana rosa e ei fo isi atu motu o le na au mai o la tu tangata sei sao no ia I po ai la isi atu motu ya e tofia fo I o lo au mai ai le taimi ma le taimi ia after ia mo siri sabea ole au fiki e masangi mo mai o lus furu o Solomonga e se fulu au pois le taimi nei ai lus fulu ia te matai ia mal au Samoa fast fulu ai alu o uma masinga ia e fitu ia wa ia ngai tangaka mai wea ku ese peo Colombia Argentina Korea so sa kuua ia u fa penganga mai kong al kampangi ngal wenga pela ku kong kala ke wenga kai ko kai pa masinga no ka sia mai maka pau ia mo wela ko bisa ia fa penganga sa ide se lengi mo kong ia ngo mai ngai ama ua o ya mo wela wa ratanga la mai la Samoa ia fa penga ko inga pa umala ku kai mi kongo o le paprika komeng ia pa ka mai la Samoa ia pe skaria ku le la tunga malo fa tai ma nei wa le fa to fa fonga le o le tunu I be o lo fa sanga nei mo me o lo tupu mai ina I lo to lo to I fale o se oni matua I se au malanga o le ale le o le fa tulanga ina o fale ma maota o lo o mapu ma malu ia le o finga lwen ole falkal malu o kampangi le mo ke ya ia paya si kele ulunga malalo ia o lalo a koala ia ele me pela kutina ole kaime ole tina ma kaime ma ku pengalo ia me umanga I pai lalo le me le pai ma kutina lo ia I go ile siku le me lo pai ia la ku karonga dia la me si ia piliaki ilo ia mal la ku TV ia me umanga ia mal pingpong me umai pa ngai la ku ia peo ngai pa pia ila ku ta mengal venga la tiap ia peo si kat ku aku le wa pionga sabe o le si vai ngol fa tulanga ina la o no fanga nei o ai te tongia pe te tongi ele tangata whainga wenga ia le no fanga leo lo no foi nei lana rent po le board foi ia after ia mal fa sili e ko pongi ka ngaka ko kasi langa rent ile vayaso e se lau ko fulu le vayaso mari ka ngaka ko kasi dia la langa rent ile fatulanga ilo ngadwenga o le fatoanga le nei o faingo ino le paprika limited o ia fala au a fu o fa le lenga o lo o fia I ngadwenga ia fa vaiting ia o le sangwanga le ataua o le me o le pepa ia pai me ai o le chili o le blueberries ma le strawberry ma le tomato ia ma le cherry e fatu langa au nga le e lo piki inga ngai lau pois o le fatu langa ngaina la o ngadwenga nei wo fai se quarter fo le o pusa e me fai una fatumu le tangata to tasi po o se team I le aso. Tau no I le vanga. Tau wanga lau sunga.
e whainga runga I kula, kongi kula. Okay. E vai foi le al kampangi, sauale vai ngal kampangi. Le meo I ka ape au pois priki au pois wale kasi se la al kampangi. Mol keminge. Ia o Southhead e lo o iai le si au vai ngal kampangi au pois. O I ku meu. Ia ma I Woodhill. O ngaro o iai le si vaenga. E iai ala maku abu ka wale. Mandi. O lo whaonga pia la ko komeso. Driver's license from Samoa. O le whaonga o pauanga o lai senge mauke whaonganga. Nga o komeso. Ia iai la ko pasi la poa. Pe ia o pasi e pia bea ia. Le la o pasi senge kongo ka kua ngu. Mandi lo. Ia ai me se foi o vengi kai sulima sete kong. Ia le kasi skawali o la konga la konga benga le pai. Ia kongi foi. E ko kongi I kula le asu. Ia wai ma mau ko se meo luas pun minguke. Ko sulim minguke le lakun me ka ape meo whainga benga ai. Ia si kan kupua kule le o pionga. Whape whea le tūlanga o taumafa. Te tongi lava le tangata ia pe wha po lai provide ma wha tino mai ele whaletani balo. O i whai taumafa. E kokongi ka ngaka. E lua se lau mai ka ngaka ko kasi. Ma ngā lua se lau mai ka ko kasi. O le maku a inga o ia ngai ku ka inga ia. Ia me ai o le aso. E kele fuilanga a mai fua le kampangi povi. Povi ako koa. E ku kongo le aisa susuia ia ele aia kama. Le ngaka I leo o mā moe. O lea le si mea mo fuala au. Ea mai fua uma e kongo le kampangi e so soangi. O le lo makua ala ngake. Ke paya mea lea. Le ngaka I lea. Pai la community kai au. E ave ngal benga la community o le first break. E mpai la ko sanguisi o lunch. O mea uma ia pa kingo la ko kupero ka kipi. Madi no. Kongo kampangi. A ese foi le ala pa I merkai au. Ia o kai le foi le toast la ro I pai le kofe. Ia mako ko pai se mako kala. Ia mako pai vole mako roku kai au a makiri ka ape. Malo, tā ua tele le whaalongolongo atu le mātango fie foi o le iai o lua o ni mātua e whaatoa foi I langona e me se foi o le tāpena atu I le aso mo le aso. Fitu aso le vai aso e fia aso foi ngā luenga. A pisi al kampangi o kele le kuala au. E o whapengang pai ngā luenga piku aso. A o teminge ia o leo pai ngā luenga ongo aso. Ai a maka le fiku I le lima le fiafite mangava. Ia so uma. Malolo la sa. Ia malolo la sa. O la sa woila. Ia e pai ama ko pai ngā loku I la sa. Ia la. E pai ama ko pai ngā loku I la sa. Ia ngā whapenga koe lenga pai le mako ko ngai. Ia mkaka ngofu. Ia mpai po skala pa kai le bai asu. Wai umal manguia pe au ngā waiata. E sekali aku rea I lau sunga. Aso uma o le baiaso pe a manava ngā luenga o le a le tulafono o lo o pui ai leo ese mai le nofanga o lo whamautu ai o le a le tulafono o iai. E whatanga no I fafo pe o le a se whatulangana. Ea o le kari aku le usai marau tangoanga tabea. O lo ia mako kula hongo. O le fiku, o le teminga e kuklau sare pā. E le mawhainga koe alu te si pako. E le mawhainga e kolo sia lumo al mako whare. Ai kere I sawe e ake au. O le lo makua. O e ke fia raku cluster road. E fia pai mela whakau.
A pa pe ka au ke le lo mo e wa sa wa mo kwa o ke nyanga ka ma ki ki pale ang wo mangu kan wa ye e sa mo e se ngi sila me fa la be o me se kong yan me le umbian mo ave o pui nga umanga e lo ya ku la kongo e a pe wo yo dungan pa kau ya a umingo e makela nga I ako si yaki po ame ya mai ko ako Iya. Langa mau ke ya kan wo ma kong I mai ma le au penga ben ere ya se me utup Ma dilo. e ya se me upu mai le lua piku che pa ya mani ka sang e bi ya le di Ya la. e ya ka mai ke sa we pa longka e po ka mai ke sa wo ska anga pa longka a kere ka kayo waka e ma kuai ku ya yang amat kalau nenga kawa wi foi lalo e wa ke me wa ya wa o ke o mangu kan o pokalame de ele va penga sa wa pik Iya. o ibu e ma ke loa pa ke kai o mai o inka ngaksa mo e pau ku aku ma ba ku upu ya Ma dilo. o ma ua wo le nga kungu ngi sila o ma mala le de kulang ari kungu ngi sila la wa ngo fanga ka makia wo uska e foi ma longo ya wa a mo ka ko le ingur pie kungu lo kwa yo fa pengang ko fa fu I samo Ma dilo malo. O ani si o lu I tau o lo fe ngai mo lu maltina I winga fo yo tangata peila le o le tau mafole ava malos ia le ngate le na o nisi o latu ainga e watu e wha noi mai ia I latu le wa tupu ni me wha pena a fia ai I lo loto I whale o le o luo matua ma le vainga o tangata nei a petaya sabea mai le teni kalu mai ngai ma ba ai le ngal benga ere ia se me kupu ia au mai ko nga ko la ko wai nga e ko amak kala inga e ka kala le kuwa e a fa pe le pengal benga le weekend nga ka kala le kuwa ma ke singa le yang umelo ke fongi ma le address ma le ngol ka ka le sa we pikin la ko kama nga ko I au mai e piki e mua whai na mako kara ma papoa ai male kuwako ka makiki e lai la baku ka makiki la kubima ngore polenga man pui nga ba a kupu swala e pa u ya ma u pa de kung ia ale nga kai le e mang ko kampangi o la ko poi ba a kupu pa la be yo ke le po cheling kampangi e lusi mangawa I e yo ngai kulanga nga ole ia kau puki e ma pui la o poisi kongi a pe kulanga le me kau pia ia le a fa anga ole tani le o ma ko moe ia ko ka lo lunga vai ma nga mai so song I lo mo ko ni si po la poisi pa pe nga so song ya ma ile se kinga la kutina me uma ya umo foi fa ma ba kwala fiafi umo foi fa mai polo la ku yang ma ole lu po ke se fu ka fa singa koma ya a ke milanga o mamwe ya a o solo come so la uri e como poco e lo la ma ko wa te mi mai a rele por que no te mira un ma ko mai ma ke ai ya rele tanga fico e ka mo close pa que lo nga po teminga e o so mai me ya abelo lunga po pe o ngala le e mo wa ya e mo wa ma abelo samo ma nei ole fa tu langa na fo yo tu la fono ma me o pui ai lo to vandu no fo fa fele tu langa ole fa o limba po ni tau upunga ma femisa inga se me fa pena o te lo ai ma fu no le
tau mawhanga o le, tau mawhaina o le apa malosi, ma tupu rai mai me Ia papena. tai a, sabea, mai al kani kalunga mai e ngere e se me utu. Ba di ela. O maru sel ma ko pui nga o tula pongo kampangi. E uska foi kam. Na di ela. Se nga tanga kaua wa le uska. Ga elo a mionga se ba ku ale pe. Wa nga ai ndu ngoko. E yo a kalunga ele ifusu. Leia ma se me o kupu kongu i kalunga. O au poisu. Kalunga ma ko mafuka ele va ayau aka pa saka. E makua i ku wa ia kala fa ki nga ai la ku loko. E male ku ia i to ke di yo mangi bisa ka pa mangi bisa ai mangi bisa. Nisi mengu mai ngo mai kasel bisa nga bisa pengal wenga. Kau sia ko mo ko pangau. Isa mo pau dia ai ko ke di yo mai ai pa nisi me kau mo fai. Eu vou lá ele. O que mang wa ke vai ai o ko. Ele pa mo cross road. O que vai ala ia. Ingul vai. Aru lo wo ka la. E fa ka wo ko ka la le pam. O ko nga ka Samoa fa puku mo va sa ka Samoa. E fa yen pilio ko mai. Po me ai ka mai po le lunch. O le kele ala menga le wo ye. Di ela. O kele nga pai le vai kong yo. O ingo ya le vai ya uti kong i. Ya o se fe ya la ko kupe. Ya o kele ko pe la ko pa amu yo ko. E fai le pangkai. E su e ko mo we le kala. Ya ma ko ngi fila. Ya a fa lo e le mal lo sia. Ai aku kupe le ko le akam. Ya nga lima sengela mawela. Yo ko re kele ko kupe ma ko. Ya mo le fa kuanga ma le klima ingala. E fana. Ile me nga ringa mai ko ngia ku. Ma di ela. Kali aku dela. Yo a saber. Tui whasina o le a le vai tau sanga o le mātutu o tangata nei o mai. Lua se fulu se I whasolo le a le matua atu le tangata o lo saulu por kalambele. O le lusu kasi le fast food. E le ai lava se kausanga I lunga. O ke le ilo ala ilo iskampangi Mr. Apple mai si ya ama ko waya. O le kausanga nga lusu kasi fast food. Makua. Ai isi tangata wo mai whaatolu wha I por kalambele ia te o lua lava. A le ala o lua sila ia I swinga fo I o winga malangona o tangata mamionga fo I le teimile o sau o maua le hava noa I le sau whaafia. A la lava e nofo lesi o le whaafia na palai Samoa le mo maisa hava noa. Ia o le sau wanga lau sunga sa bea. O isi wa wha tō. O le kalanga le vai ai. Ai lili. E ke koe sa. Ai whare ku. E ke li fo e bakwane li singe. A baku li singe lo ilongo. Awala ke bidi mai ke au peke pesiri mai. Pesiri ya o e po la men fai. O le karipupu anga kari la pangau. Di ela. Pesiri ya o e. O la alma ko anga waringa ele koe sa. Ia peo se kari aku lea I na wakionga sa vea. O lona winga, o lo o ia o lua fo I la le ufa apertani o discretion e te vava ai e la mi o le tangata lea. Ma e te tu ufo I la vanoa alu, fai sisi ngā luenga le lei ma sisi atina e au te toe a matu lo ingoa I le lisi o tangata fau e o mai. O le saolina. O le lea lama na wakionga sa vea. Tatala noa I le sotanga ala ufionga ma le faltua. Ma le officer o I lātou o coordinators o lo ova aia le ngā luenga le nei e whaafia no tau wheloa I le masina ia pa o le tausanga foi ai le lei lea wā o le whasota inga ina ia mautū pēr masiaki mai ia malongo atu foi
Pe asi tu fo i tangata nei o lo ngā lulu e mo le malo. Ka kai mo le fafsiri. Ole se vangale kai mi wa ele makopule. Ole makopule le o ia nga ya Samoa. Se siaki po angal benga kamai e pai e kupe nge Ia wat. le ringa mai ngai. Ole tio le makopule makanga ka le ofisa le laipa Samoa. Ia. Yang koe malanga mai le pule ngai. Mai le ngakai. Ia rai ele maku so ka inga o le pule ala mo maku ainga. O la wale sa so ka iwa pe o we. E alu melo pengal ngai la bois. Ia. O la wala ia le pai ale la ua sum. I lungole ke pongi ia o me o ka pea. Ai pe o le vanga o se tema. O se tema anga ia me. A uma foi lá que minha, eu foi lá com Samoa. Eu foi mais foi lá se meu sistema, alo sistema o topa. E foi al campangi. Ia. Malo. E fia ni coordinators o iai le teimile nei I lunga lava le North Island la touia. Tu so tangata nei na tō fia mai le malo e whewa I le vale o whatoanga ma vaenga fo le o lo malanga mai ngā ruenga whawai teimi. Ia, ole lo ia ile so upu ole RSA. Ia. O masi ia lau al piso. Ia. O masi. O lau piso. Ia. Lau piso o masi. Ia mare apionga ia vai tutu. Ia. Batu E masangi aranga o mai e asas mai ma pairan maku kala. Ia pe voila kausangan kenge. Sa pengang maku fa tasi male fonga pekalai ai me se foi o minska e ko kolu e pe ko rua e masu pai pule sa pengang maku pelo e kongo tampangi e mo pai foi el maku kala e mo se foi kulanga ro ia e wa ngimia e lo ia ia spare kong na dira o ye mo me mo wa ke lo nga e spare kong wa ke la ka ke le lo ia se au piki kongo kilang ma dira au ke lo nga anga pa pe o yangi meku ia wale mo nga sila pia ka kwa pungu yangi au piki lo ke pungu yo Helen Spiel ma dira pe o sila ya ku le lo pionga abia sa bawole avano te feilo ia lau fiso ia fa pe foi wa te le lava teimi ma tu te feilo e foi male tatou komisino fe fata wa inga le fionga avatu tu I apete ia mal sunga lau fiso sa ma tu feilo e no feilo sounding fa manatu foi leo na tamba ia na la bebe ile loli la ile loi ile saulema I Hamilton o te loa e tasi le tangata o le so o upu ai matua ma mau tele ma te le whaatoanga ia ngai ai. Ia atonu ai ono o le manatu lava I le tasi le I lo utal tonunga ina ia whaafaingo fia ai. O lono winga lai whaatasi ana sauna ofiso I le fia masina. Ia ke rongonga po se kasia kausanga ngau mai ai. Oh. Kasia kausanga ngau mai ai. Ia la piso ma wai tutu. Au kapungu. Ua tau mai ia a fionga po ia la piso ma wai tutu. Ia lo le ia le meo ngofo ai la pois. Ma dia lo. Ia takai lea. O le wawa ainga lo ka penganga nga sefe ma fide mu kongo ale fio. Ia. E o mea ngau kapungu wa mai ale whaatuatuanga. Ko kuanga ngai koe inga ia kia uria mesel lo mkua. Ia. Ia si kari aku le o pionga. Malo, whaftai tele lava I lau fionga tui whaasina po lau fionga fo I tupu ola e mesel faltua ma ngā ruenga o lau whaatino ma le pui puinga fo o le saunga le mua o tātou tangata. Ia wa masani eila, lono winga lai I tangata e o matoi o mai o le lātou taui fo I le nā, ona o le ngā rui ma le whamaoni, ia whapena fo I o na usiu stai, o wala me tau, o le nā o le usiu stai.
Tatala noa. Ia so ia tātou te whenua ia I oile. I le post office. Ia e te lua tu fo o lua e laf. Ia o loo whapele. Sa au whamatala I le tunu. O le awala na tātou whenua ia. Awa e te lua o mai. Oka se ato. Fia se furu passport o umona tu ia I tonu tupe ese. E si lelo mua wai tō tasi au. Ai te lua tutulo I nā lona winga. E le loa le taimi e tau titi a tō le lua I tū lao tau whaavasenga I a tupe. Sei sao noa I le tā ua o le ngona I le nā taimi. O leo ulua mai e whaise ngā ruenga le lei, po le Pacific Easy Money, po le RIA, e lafua I tupe nei. Lea se le ngona o ulua o mātua o leo ulua whaia le ngā ruenga Ia mauti noa. E le o whaalu se wa whaaleanga Ia tupe al whanau. Po I la tau lau whenga ruenga. A leo ua alu saoa I mātua ma ainga I Samoa. Tau noa ia I tui whasin. Ia, waptai ia sabea. Ole ken mua. Sa whapenga ngā maku o le pas. Ave o koe la mala au makeo uma mala kongei. E kāra koru yaskofi mangawa. E maku o ngoko le maku kau. Eri I o mai ngei mea ngau mai e su kupe. Mako mai le kongol mako ainga makakango, whain mako tina, whain mako kala. O whai aku le iai. Ape a mai al whako kuanga ia mau. Pau ame make mga o mea, a whai e kose laula ko ingo lau kupe lela a sen Samoa. Al kusia kakala e receiving al kupe Samoa. Ale ken kongi. E whai le ko ainga. E messenger o e Facebook malo fa weu mai malo kua. E nga umare mapase kulom ko nga yala nga e ko wete inga I Samoa. Para o fa kari mai lumo pizza boingi. Lela arwa kul kupe. Ya pe o le menga ya lela wa o mai ari kemi e o ngwa. O le ongo ngai le lima kausanga. Kalu mo fayal mela. Ya so kopi o mara. Ya wasanga penga sir pele ka ke pelo ai kai. Ya rawu ai kilo ala ko wokum. Ya ba se le chipiko. Ya aku customer pali ko kong. Apa pe wala uma wa enti uma customer si ya ka o le ke ma ke pule ma lungol kang. E pe o menga le ya ai o le cambio la fiapi. E ku fa kasari sik e uma apa yo. Fa ka inga apa yo. E la kolo kupe Samoa. E ku wala la visiki e mai le siki ku kongolo pasko. Olo el camion makotina. Pai makolo. Ia temla nga umalo ku la pai makotina ku fa ku le pasko. Ia mai kilo lo ku ielu. Ila fa ingo la kupe ko ia se me fa le ko. E ia la siki me. E lo ku le kelo ku per fangau. E siki me ka se la u oma. Kai lima suta la ya elema fai nga kangol ko inga semea talo fa ora sila le tua ke fai ma maongin manga wenga elo ungisio ka mai Samoa o leo mai kong sulu mai makau mai o lo yang Samoa ka ko inga la ko ya pe yo le menga ya elem fai ngo a mai wini ku pe ngai nga mai ya be pa ka wai sa me ai e ma te muse pa nga talo fa ole singara aso ako e usu kaya ai mangava mai lima le e o menga le u kakal ngope ya ai via le tai ele isawa va ai ele fa le mafa fu I vai aso uma e tai via se tupe ele fa le mafa o le te luo mai e ave I leva yaso ma leva yaso. Haftai ya sabea. Ole kupe ke lo kirkiro e pese me ole fast mon ku puate. I leva yaso. Oka. E lesbo. Ole ke la kupe ka maki pera wa te mingo kuanga ka maki pili. Yo ke la ka yafe mon kupu ke. Al kangaka ko kaseka wa pili ola ba onga me uma. Ya kele ka yafe mun ku por kamatiki ya fikala la piongo ku
ia e fase pulu Leo ai whangalo. ke le ia ke le anga e over mar fase pulu ia kus wala ure ma ka Ia. ia wa fase pulu ia pikala i le afe mo ku pois ka me ke kai rua afe afe fase la u afe limite la e kai kolu foi ku pekal kus wala u kas Ia. io Ta fefe le matau tia. pe o se kala pia pia nga o foi cha pa o ma pa mu mu nga pa ku nga ma o malum Ia. e aí se me singa pa u te mucho pa mai ma pe kala te lo kala pa mai pa ka u ile me pa ni ma pa a o ka sera o kala pa sko inga ma si dum ko lai kai do ka u ia u ma de te me ko i ma Talo fai. Malo fa tai ta ua ile fa fonga me le tunu. A fa ile ta fa ngongo. Mo le taimi mua i lunga o se ala leo ma se ala ata. I New Zealand nei mane la lolangi fo i o le fa fonga ngā le ta ua o ngā luenga fa vai taimi. Ngā luenga fa vai taimi o fa to anga. A o tuai ngā se leni leo le sila iai o lo o lafo i Samoa. Ile vai aso e tasi. Ai le na o tou le fa to anga. Na fo e to tele isi va enga o lo fa tele mi o. Fa fe fea la i a tātou fono fa vai o fe me ia o mai i tangata nei. E mai se i tu malo e tasi pe e o mai i le i tu malo ma le i tu malo sa no i o fili. Fa ia sabea. O le amakanga o ngai pokalang. Sa amaka mai ia ma ko ngai lau Samoa sa ngā lue kongol kampangi. Sa au mai el kampangi ia ma ko e piki mai o ngā ma ko pangaka. Kai ko lima pe ko fia. E amaka ili ngai wenga. Ma dielo. Sa fa pe ngā ranga whai ai. Ia waru waru. Ma e kwa kampangi ia wa amaka ngā. Ngā olo ai fure kampangi. Alwa ia alwa. Ia u whape ngā anga whai wa piki mai aka ngaka e. Aka ngaka ngai wo mai. Wa umanga whai e kampangi. E ke pikia mai a o ka ngaka wakwara pe e re ka wale ai lo ngoa. A mai ka ngaka ke iloa e ka ure le ai oe. Koe a mai le siau ka ngaka manesio ka ngaka. Ai awa ke a mai ka wale ai lo ngoa. Ia pe lara wo martemi ngai. Ngarwakwa lisi ngai. Ia. Ngarwakwa lisi ngai. Wo hoina le lai pa Samoa wala ko sina pia. E wala lo makua le Samoa ma ave lisi le pule le mako. Ma dilo. E ake via alo le pule le ia. La tio e lo la ko e ngai. O pinga lo pisa pela le patu o peole. Pa kuala ya ngabua. Ia. Me o la kuia sa paia sa tio mama ko. Ia pela ke mingi. Ia wa ele pa ku ia ko tino. I kongo la ofisa ia la ko wange le ia le tio male. Au poise ma ko o ma ke mingi. A o le fonga fa vai. Ia e fonga mele ia ko. Ia. Kalung kula mai pas ia o le fonga fa vai ku sa ngai e aluanga ia i liskala. Sei vanga ngala ngaka la a sau cha malanga o ingala li skala yo fong fa bai al ke mingai mako malanga li e so se la panga Samoa Mariela o le ko kele la ia pe yo sabai kai ko lu mai ar mu ko kele sau mai ai oi papa saka ia se yo mai ai sale longa Mariela ia ma o buena Samoa e va penga fu e kai ko kasi ma kai ko lu mangu e lo va penga ma ku lo e ngi ko wala malanga ngi silengai ma diela ya pule lo penga tabe ta u tele lo no winga la o le so ta inga le na em fai ai o nei lo fo i o le wa batu le tolisi ala o umana le stala i o le fon fa vai ia o na a mata mai lo mo so ta inga ia ma ta penanga lo le visa fa pe foi pa sese mo me fa pe na o sa o le a ia le lava sabia o le ulanga nga le wa ia chei vanga nga la wa ia fa pe o fa le kongo pe so le ia po le so fo malo lo ina fo ia so fo malo lo ia fa pe nga lo nga
kumu mai ele malo. Ia. A penganga se I pulo kanga kai ko kasikoile. Ngai kanga kala pa katlisi. Yo la kulanga lela pa kumu mai ele da ngoa dia. Kari aku dia la pionga. Alo fa tai wa ise tai mi wa si ai o tau le au whainga ruenga. Ni si o whai au Samoa ma tūlanga whapena la tau te iloa mele tau te iai. Ia po nisi fo i o te tai o le community o le tātou o tunu. Ia mo le kari aku I lau sunga sabea. Ele iai sesi. Se I wanga ngai ka maki ngalwenga pa vai kai melo iai ngala ko angko peife au. Ia whapengāranga. Pea ko kasi au ko se meo le lua kautanga kaluai. Ia. Whapenganga siasi mai le sunga whapengainga. Ia maku kalango ko ia ma. Pai pole maku kalam pakai. E kusai ko more. Karianga o la ko more. Maku pare. Ia sekali aku le lau tunga. Au ainga. E whaasai ma uanga mai mangi me ai. O le makara le pai, aku alokan mapangau. Ngā le kupea masi aku pau ke sauma mai I lava la pangau. O la whangau mai su kupe. Ko ke mai na au mau sa ngā mai me ai ko ke mai me ai. E lo kele me ai. Ia mai mai, ma ke paki kilo ai sa kongi. E koro mako ai sa. Ia aku kumu I pogi mamoe. Ia. Eu mai wala, eu katung bawala ngai mea wale, ia au paku ia. Ia po ngai pusa whai ko pe mai mai pachi mau mako mare. Mare walo, ia mo kia kwa ngai, ia aia leisa wajai kuloa. Ia leisa masa wanga u kau ala atonga. Naso wala ini, asko ngai. Ia ai luar mea ai aia angola so. Asa, lore aso ngai, malusi kelele. Le karo maripa ia mako, sabea? Malo, whaftai o lewe lo atu fo ina nisi. E iei nisi mana onga e te loe ono tāua e le visoso ni atu o le social community wa o nei o le fonga o le whailo tusi o le whono whawhautua malu o Samoa. Wa limas fulu tausanga talu na whaavai le whono le nei. Ia le whaua apa mai e le fionga le konsula. Au le tātou malo tuto tasi mātou te ngā lue lava la. O le tō tele sui o le whono. E iei fwoi ma le mawhitanga so whaatasi a whaiwhi au. Ia ma le tai au o whaiva. Alo iei ala manatu ina ia ma whaiona ngā lue whaatasi. E asi esi atu mai loa ai. Alo iei ni mātua o le atunu. O le whono e tua iei Samoa. Lala fwoi lale nā o lea alai o na ofisiri atu. Whamata e iei se awa noa e ma whai iei o na mātua si atu fwoi ma le konsula ia ma le komisino whātou inga, manisi o tino mātutua, ua malo lo man malo. Ia man vasenga o whaafenga, ngā o nasi atu o tō mawatu stou au whaibo se mea whapena I lea taimi, ai fua mai e lau fionga atu I whaasina, se taimi pānga noa e māsani o na mawai. Ia, whaftai a, sabea, ele se me o iai. Hawhitai. O se mako ainga ke le ala mo ke makala pai ko ai ka miuma. Hawhitai. Ai o te whawhekai po I loko mangaku mai. I whangau po I ma alo te ka kwa kunu. Whapenganga. Pengai mo pe aunga runga kongunia kunu. Ai leise me o iei lo ke le ala mongoa na wapionga. Ya me se po kamari sunga papenga ia ma ke fia mau o se upu dila o makau e po ia paga ngei ia to skaria kure la o pionga alo fa tai tu fasina o le taimi ia ai ta ua tele le ia va do fa auro o ta fa sanga ia fa fonga fo I matap te po mai ia le tunu ia la foto la o fionga tu fasina Wai atu o pa ia ma taulangi ma mamalu malo whaanga fo I mo le whanetua ia ana rosa. A o sau upu a pua ai. Ai longa o iei mātua whapenei I isi whaatoanga ma isi center zolo I ai o tātou tangata ngā lulue whaavaitaimi. Ia a vea le nei vaenga o se taulongo ma le a pua ai ina ia tausi pēr le file mu ma le saunga le mu o I la tau ino whanga nei. Ma le whaalalu I lau fionga. Rai asa bea, pa mulmule asa bea. Ia.
ke wa fa male Sao noa. au le ia Le tai le le. Ia, avande la ia Tony. Ku mai e so wa ngoi e ke kal ngola ki mai pa mun mole. Fa tai. A talo fatu a Tony malole soifo munria. Ia po lau sunga fo i maunga. A fifia le nganga o mandai le matal noanga ma sio touta ma. Ia fa talo fatu i lau fionga. Ia fa pe fo i le tulanga te tai o e tau ave ina ia tau sia le file mo ma le saunga le mo o lau tau a inga ngā lue fa vai teimi. Iu so matua fa fine o lau tau fa sangai. Ia malole soifo munria. Ia soifo munria lau fionga sa vea. Ni vai ngora fiafi. Ia tonu e le masania ai fo. Ia ai fa ftai fo i ono ne ia manoa matango fie ia ua. Mau fo ia e fa so ai fo ia mataltan no fo i nei fa manianga o mato mau mato ia ni tunu. Ia fo mania malor soifo ne fiafi. Ia langi ma fa ftai mole ava no wa ta fa so ai fo. Tony si tala ina ia mawhaifoi ona whaafonga mai le tunu po whea le fio anga na iu taulangi ma le whaasino manga fo i o lau sunga le rik teitai. Ia whaafitai mo le whaafisili lau fionga ia o le o tamao le siufanga i whare la tai ia o siu tinao i whaalunga i sapai ia mawawau si tuolo tina ia le tempi nei la o malanga mai i le tuolo tina i baba o no foi mau ni vai no le soifuanga ia pe o inae anga i mai foi ma nei ava no malanga mai nei tunu ni finga wen fa vai tem ia malanga fa lo Tony o fa fia le na sau le por calamele. Ia mo le whaafisile lau fionga ia o le whaono nei no sau po karamel nei. Sau a mai vavau lava? Ia, langa mai lava i vavau. O se whaamrianga le nei a vanoa mo oe Tony, mani ati na e le lei ua whai mapine whaamau i lau toi fo i atu le ainga mawava ai foi matilu tilo ane au tau tua oi maisi tangata le nu o lea sau sila ma sau matau. Ia moni lava le sau noanga ia o te iloa o se tūlanga e si ti ai ainga ia wai le whapea o Samoa ia e mawalalo ata mawa ainga mo i lava e mawanga luenga ma ia ai pe wa mawala manoa mai nei malanga ia o telefo ia vaenga le fatino ina tono ainga anga tau fale se tulo madira mata i leo ta vale ia pe o tulanga na e fafatai fo ina tua ia ai pe ia te awa ia malo ia fo nei ia manoa inga lo fa vai te ia fa amu ia mato o malanga ia mato te tau mai ia lo ia ni matu o fautua ia i matu wale o pumunia ia analese noa ia tupuola ma anarosa te loai ai waleva na ise me tupuri ni matu fo ia malanga ai o te fafitai o malosa la tu alalo ia mala fautua fo ni sitaimi e tele na o ke ngia ima ko ingai il faalo tupe e le taimi pe tate ma fau pe ka kaude fia e ina o ta fo i Samoa o inga fa ko au kai lo i le ta o le tūranga le tala no mai la u Madia se talia tuna lau sunga Tony o fai le amba ma le whanau ia moni lava le saunonga sa vea ia o te minei ua to lima le whanau ia e o le tūranga nā le iai o le sita wana o nea wanoa i o a onga tamaiti. Mariela. O iai pe i vavau i o le tina ma le whanau? Ia o loo i vavau. O loo i vavau lawa le tina ma le whanau le tengini. Talo whai. Malo whaftai i le... O ani lu i tau
ia te oe e te lua le I whaafisanga ai. Wa umana na e ma futa I beo whaafita uli mo beo ma alona winga. Wa iai le malusi anga o iai fo le tomai mwhai ai ona fo ia lea vaenga, ma lea vaenga. Ia mo le saunoanga lau fionga sa vea e pea ona whailo atu le taimi wa sola amu ia I mātou. Ia I le taimi nei. E le ola ngona e te le au le tangata whataita. Le mamafa o le amenga whataita. Ona o le tele o le mamafa pe o le ewa tau ave umai mātua I nei. O le tele ala o le whalunga tau tau maiti. Ia pe o le sufa inga lea. Ia. Ingo fie no tala noa I mātua ia ona. Ave whaila I o se tualalo I usofo. Ia wau te iloa ang whapea o le o te tau avea. Ia. O ina afu te iloa I le mamafa ma le ia o le taimi nei. Ia. Ia o le mamafa uma o le mātua ia I nei ia. O le nai o mātua I nei ia tunu. Ia. Se manu. Ola ia ma ana rosa. Talo whai malo lava li a toni. Awa se manu ana whapele ai le whautu atu. O le unka boe kanga kamakoro ma amoronga I am. Ese no ngara fio. Ia fai te fu I tu langa na o ia o tala o suaga le vatele io. Ai o fele le pitonu na mua e sau e alu ai. Ai fatua e o atu ina pe o malanga umai e ono o I lava. Ia mo fa le fio nga sa vea o le lua fisu fitu no. Fatua o sau ini malanga o I ano o sau ai. Oh. Le ala o te ia le taimi nei. Ono malanga a o le nofuanga lava le tasi ua masani I fo imba whatuatuina o e le toina ma le o matua vātua la taulangi le whionga tupu ola ma ana rosa. Ia, o lona winga you're part of the fabric o le tama o le mau o le ele mwhaina toi fuli a. Talo whai. Ia, ni la ngona pe a misia fo le tina o le ainga ma le whanau o maua le sota inga I telefoni. Whentu langa le nā. Whaatanga lava so se taimi o sota inga I le ao ma le pō anga I mātua ma inga I Samoa. Ia mo le whafisile lawa fionga e o tūlanga nā le iai. O le ae furi al mātou sota inga I mātou ainga. Ia ae taruai o vai asonga luenga. Ia I foi la kula fongo ana I mātou ine. Ai nā le taimi e muta I lau telefoni na ia maua le pame malo loe, maua le malo si mo le aso fo. E pea ona tau whailo atu. Ia o le mamafa o le avenga be o la ua le ia e o foi pokala menga o mea umai tono le mātou ai. Ia ao a kemi e ao e kere fongi pea e ronanga kai moe umi kai ao ia kake ke I le kare I wale po a kuko inga e ao uma kere fongi e mai e kuko. O fa o no na mo tai yo ma rosi na ben ia pe o se talia tu le tu sai mar sa no anga o fio na lo va tai fa fea lo to va no nofo fe tausia I fa le uso fa tu fa fine e tu langa fa pena ina ia tausi lavo le file mo I le fea va tai le a o nofo vala valai ma inga ma tai to lua ma Samoa ia e moniale sa no anga ia pe o le mato ia nei atu nuu ia ua pe ai mato o se ai ngai tas. Ia au foi le taimi mato te tu ua foi le mafutanga mana I mato. Ia pe o resi taimi whainga tale ai mato. Ia wai mo ia kai me whanong kai ia walaki au ko inga e pe fe le au da uso. Ia au mako vala. Ia be misia I la ua ia me se foi inisia la uso te mi ta ape ai pe ia o mato se au so no mai se manava etas ia talo ia male nga faloa e inisio le au malanga ua pale le suafa matai ia mai a fio anga ese ia ma tau whaafenga tai na whaisau whaatonunga se matai ia e sao le sau noanga la fio e ai nei nisi foi o uso wa to foi matu para a inga fa sua faina foi sua matai ia e foi nisi o uso lo ia tofi tono e kalesia ia pe
tūlanga na ia pe e tate wa ai foi ma whaaloalo i foi i latou ia pe o le tale tu le mana whaaloalo sa vea Malo whafteitile lava Tony Maunga mai le fio anga vavau whaono ai lea o na taunu o mai i le nofuanga lava le Helensville ia ma veo se te tai ai le au malanga e to ono se fulu o lo ia i le teimile le au fiai ma le to se fulu o Solomona ia watu le nganga whaftai ma le whamalo ia ma le whamalo si au fo i na ia lava papale ma ono sai fo i wingo o nisi fo i ouso ma tua whawhine pe a o ina langa awhina ngalo. Ia, ma tu uai ma le mea le inu na nai tonu o potu le po. Ia, e moni are sau noa. Ia. Ai, watu le nei awa noa. Ole anganga le tātou pe e le keimi wea le pe e whainganga. Pe oso e komasio kam. Aore whiri ar kam ore mau. Ore mau. Ia o te loa, lae mai mua mai ia sio to lua ma si au whandau o lo ainga fo le nu ma le tu mano. Ia, la fuatu le ava noe momori ai alo whaanga ma mo onga le lei. Ia a o tuana ia le sapati a tai au ta fefe le fia o si au mana mea ma si au whandau tu tiro mai. Ia, paftai sa vea. Ia, pe o le si fianga silina e tau ia sa lilo i manatu e se taimi o te tala noa i whape i lungo se ala leo. Ia la. E se taimi mua. Ia ai, paftai mo le amanoa e tuina mai ia e mole atu ai foi alo whaanga i nei o matou ainga umalawa i wavau. Ia le ngata i leo, ainga se utama i whare la tai. O lo whaanga foi mori se utama. Ia me se foi uso mto whaafine ia ai me se foi le tinao le ainga maluma na. Ia, tai tō tau sanga o le e maua i pele marosi ia o iei nei atu nui sa inga manuia ia tau ina ianga leile atua ia tapena ina se aso ia o se lao le lei foi e wha umai ngai foi ianga luenga nei atu ia e toi whiloa i le rofa male anga lei o le atua ia anga le foi le atua i lau o fionga sa vea tai e tu sai foi mane whianga i e foi ma tute foi ma whaiva ia whaftai foi le ta ua foi o le ngaluenga o lo feanga e mla o fio o mo foi ne va no e fa tatala no e foi ia o alu pumonia ia to tele tangata la to tele i lo e se au maranga i ngone ia ia sa o lele o sa dang ia mai fa fitai o te fa maduia tu lava ia te o tu talu mai o na mato filo i mare fionga tu fa sina bale mal fa tu ia na rosa ia o so mai le foi na ngalo ma fa maduia tu ma fa malu si au tu foi o for kele ko fa maka le YouTube ma le Facebook ai le piki ai e le foi ngal ven ai fa tai o ta filo ai o le a longo atu se tai me anga i tuai ia se matou ta fa nga foi ma se singa mori atu se au fa i po se au lua ya wale tonto na i le asusa i se tai me o mo mai ya ai fa tele lava toni mo le tai ko le lei ala ta feilo i pea alofa tele atu mamanwia sapati ya taiao ia whaftai whapena foi sa vea ia soifoia ia le nā Samoa whaftai lava ia lau fionga tui whasina la fotu upu muri mai lau fionga o le sili leo a mo le avanoa ma le seitai malanga ia mai o se langona fia leo o tātou whailoa ai ia ma maua ile nei a manoa ia sauno ia ma upu muri e whamanuia ai le whafonga mai le atunu. Ya, waftai ya sabea mole ne ya fiaki kusai foi mole no taua wa papena mama waina malpatua ya mai si atali ne ya toni o se abano ale au maua ai moli kele kwai pa tai a se ku walalo a mo nesi fo yo alum pa nau mai Samoa ni lo fa pena la tonu al venga fa vai kaimi haisting kong lavo o kilangi ia ka tu nama o tole me na la ki to o mai tono ni sela diela e afe ma afe ka ngaka lo fa pe nga pa katkari
mo se abangoa ia o ko maua le abangoa o le abangoa le au maua ai a whaamua la ia ki oi le abangoa ai aua ke whaamua me le kaunga e whaamua Dia. Kua lalo ia kou skai longo le supervisor ka kia lo fi supervisor si mari diula supervisor yang ku ifole lunga lo fi supervisor ngai ai wala arte se o supervisor ia e pa ua lunga supervisor ia kau ko ngama ko mai ko ngeku lo yai fa manguyanga a fai au le la panga malela la panga Dia la. ai mai sio ko ma ku lo ku mai mu panga ma fai lo ku mai afiafi ai le nga kai le o aso la ato mai ko ya ko walo lo fala ya kau ko ngama o ko le me wala ko mai ko ngia ku ngo o se lengi ngau ko si pia se ka ko ya ke fai si ma ke va le ya se le ke va ya pe yo si ku la lo ku nga ya ko pa ngau ta vai ko pa lo ya o se ma ku kala ya ma se am kalangal ko inga ya ko wa lo fa pa manguia tele le tua ya o ko lo sala lau ko ngia ku o sa ili maru o wale manga yo se ka ko Dia la. Tai. ayo aku inga ya mori kele pa tai ngese fo yo ma ku inga ya ma se le inga si yo ma tu lo mtuale ya wa pe ya o yo fo ku ale Dia la. ale se pa ma sa auri ya le po se le yo se inga ya ale nga kailea ya pa tai fo mo ka pu inga ka ma sina o se ga ko wa ngunge ma ko se ya lo mangui ai fai vol pa nga wa me so ma u ngi o ma ko ni pa na Dia. pa angale se no tal sanga aka ku ma ku sam ai me so fa pe nga ya ai me so ko yo ko ma ko ka mu ku aku lo pe nga se be ya pe ya ngi ma lu se ma u ngi ma lo mo ku wa ngi ngi ai le pa ngo pe Dia la. ya ai pa tai yo ko kal sanga ya pa mangwe kelele tuai lo piapi sabea Tai. e wo sai mi ka ape makala pieli ya ya le tua lo ko ya ko mo kamblau Dia. Tai la. ya sanga upu inga pelo fonga wale penga ya yo ko la piongo foi mari likio samo ya mai sele ba pelo yo le kale siame pai kongonia ku o Samoa iso se kafa kongonia ku lo melo e va pengang e per wa e pui ya pui male le pionga a tai pui lo pionga mai se pui ko wala le o mau ni ma kanga ye fiel nia ya manguia pui la sa pat ya tayau ila wa pionga ya mai se pui o se patu man no ya ai ka ko pelo ya ki e voi sa piapi ke mai le e fa sa ka apa im ka ko po e Dia la. Alo. A tai sa noa, balele le fionga tui fa sina po le fionga foi tu puola, fai ma fonga tau mole ole. Fa le tua ya ana rosa. Ya e mai se foi o le fanau mo le mamalu o Samoa. Olo o fa fonga mai malo a inga, lau lua fanau. After foi mo ai mo le ava no e tala noa tuai le sunga i le ni te tai po le supervisor ya Tony Maunga. E fa mausali nai ia le tāua o le tausia o le file mō, e maise o le usustai, ia ma le saunga le mō. Mātou te whaamunu atu i lau fionga, whapea fōi le tua ma le au whai ngā luenga, pui fōi le tua i ngā luenga. O le mai o so fōu, pe a mai o le sapati a tai au, tātou whailoa i pēa, a ia manuia tele le nei a fiafi, wha soifua ia, ma ia manuia lau fionga. Ia soifua ia. Ia le nasa mo, talo fai le tāua tele o le whailo inga ma le whionga ia tupuola, ia pe fo i le whale tua ia Narosa, ia ma le mamalu fo i o le au whainga ruenga e tawala mai i le uso ia Tony Maunga,
Ia, o ngā lelei nā, tātou te whenua I pēr I lumo le atua I tālo sanga, ia anga lelei le sapati I le aso a tae au. I tātou e tāla, I tātou pesene, I whamanui atu ai, I le awhionga I atu pola, tui whaasina, male whaletua ia Ana Rosa, ia e maise foi, o outou umalaba, o le toa ono se fulu, o I la tau o lo tausia I Helensville, male whaatoanga, le company o le Paprika, ia, pesene mo outou. Pula la ngoto leo langa Usoy pele amali lava Lo tuina na ile tele fianga Toe fa'alongo tashima I lava Pula la gota leo langa Usoy pele mali lava Lo tuna now ile tele fianga Toe fa'alongo tasima I lava Vave mai nei ya Yesu te ola awane I toi fatua ala lo tula ima e avano mo itato uma awane le mafai Nei ele mawhai o na e toi mawa Vai aso ua te leva vave Tau le misi le tula ma le wha lave lave Fe vai a ina misa wha mai mataua Uso nisi na o whailonga Vai aso ua te leva vave Tau le misi le itula ma le whaalave lave Fe vai a inga misa wha mai mataua Uso nisi na o whailonga Vave mai nei a Yesu te ola Awane I toi fatua Ala lo tula ima E avanoa mo I tato uma le mawhai Nei le mawhai o na e toe maua Vai atu ia I le wati Toi titi lava ta le taimi Oi nei e tu wai Silo avanoa o aso ne ua pei o na po'onoa Vai atu ia I le wati Toi titi lava ta le taimi Oi nei e tu wai Silo avanoa o
Nei ele mawhai o na e toe maua. Nei ele mawhai o na e toe maua. Mani, ma peretania. Lo mae mae sa ilimalo, o Samoa ia sa oloto, tamasese, o malingi loto. Nai tina ole mau, ua aula uina ilau. Le toloto te tele, ele ai o se fefe. E au solo le pongi sa, ile vao esa ili o tama, e momoli. Nai alato tau mafatanga. Lo waki alangona pesi o iguleo. Ele pule ni palangi o la Samoa. Ole mau a pule, ole mau la valeta ua. Ole mau Samoa mo Samoa. Toe pule o e ni palangi tu mau pe mamatala nei fa bongi sa o mata se va ai le fa colonne na lava e fai tu la fono uma mai malo au fatasi se o ai ai fai e papalangi e tele lava ina fetena I matatu manga masani Samoa lauanga nuku ua taule loa lauaki alangona pesi o iuleo ele pule ni papalangi o la Samoa. Ole mau a pule, ole mau la maleata ua, ole mau Samoa mo Samoa. Ele mawhai e vai na tenei a le alofa. Ele mawhai, ele mawhai, ele mawhai. Lauaki alangona pesi o iuleo. Ele pule ni papalangi la Samoa. Ole mau a pule, ole
Say goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. Goodbye, Joe, I'm gonna be rode down the bayou. Oh my Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Oh, jump the line, a crawfish pie, a filet combo. 'Cause tonight I'm gonna see my Michelle Romeo. Big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. So we are, ta feeling it in me manaya. If I'm a low mo, fa la vela ve ai pese maia. Oh, matata pe vai la ala a million na ualava. Una sauia ta fa tofa uala valea. Fia tele si fata uolo ai matata. E tau si pele le olona va i fa fo matangata. Si sa olo pe ya yo se meo tu fa yo mo oe. E tele fisu pa fa una patapa i a tele fo i mamo. Oh, jambalaya, fish pie, I feel it combo. 'Cause tonight I'm gonna see my Michelle Romeo. Oh, big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. So we are, ta feeling it in me manaya. Fa'angalo mo, fa'ala vela vea e pese maia. E matata ta pe mai la ala a miliona ualava. E puna sa we are ta fato fa uala valea. E fia tele se pata uoloa e matata ta. E tau si pele le olona va i fa fo matangata. Sa olo pe ya yo se meo te fai mo oe. O tele fisu pa pa na patapa i a tele fo i ma boe. O jambalaya, focus by the filet combo. Oh, 'cause tonight I'm gonna see my Michelle Romeo. Oh, big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Here we go. Oh, jambalaya, focus by the filet combo. 'Cause tonight I'm gonna see my Michelle Romeo. Big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Pese ele na e pala wale e te room great ya fana na sana bakan. Atalo fatu yo tatu wainga kala estete ya mole tu fine fo isa talanoa tu ai le dei fo i vaenga le tutua e mai se fo i la toro tautuina ya le si fonga ole the Plains FM i kala estete ya pe fo i ya na talo fatu i le uso ya tavu veu le vai Rex taulango ya pe fo i le tamaita yo lanwola le tātou whale o loa le Immaculate masalo le vā so fau mo o tuai le tātou vai le ola mo i la tau ma yawa ma selepa i le Immaculate store i McCarthy Street hun hei o tō wha whongala i le talanoanga ma le whionga tui whasina i ma le tapo inga fo i le whalitua i Ana Rosa le i supervisor ya Tony Maunga mai le whaatoanga o Helensville, Paprika. I le matau tio tupe ia mātou te whenua i ai. Wau whātu a mua muola leo e leo ngāli i nei luma e matua po loka atoa. Whāse fulu tusi folau. Le lafo le ta iafi ta ilua afe le ta maititi a le tangata whai ngāruanga. Wa o i la ua ma le whātua tuanga e whātino le lafo ina o tupe ia. Fase fulu wafe mono tupu ile vai aso. Can you imagine that? 100,000 Samoan tala, equivalent to that. O tau sila le matautia. O le manuia o ngā ruenga whawai teimi.
Mō tātou tangata, ma le sao Samoa. Ma i lātou I whafo, ngā luenga whawai teimi, lafo le tupe tātou umanei e, lafo tātou tupe o tātou mātua ma inga mwhalawelawe. International exchange rate stays where it is, and the currency, the Samoan currency, e maua I o tātou tangata. Le tupele nā le exchange rate, international exchange rate stays with our foreign reserve account. E tua I ei le malo. E matautia. Ai o le vai aso fo le dei, na whaamawina ai. I le matanga luenga o tiute matupe maua. Leo lo pulea ele fionga ele li sui pāremia. The Honourable Deputy Prime Minister Tuala te vanga Bonifacio. Ono se fulu biliona profit. Tupe fasili. O le nei kuata o le tausanga. E matautia lava. Ia pe ana whapeo o tūlanga le lei. A stable government. At this point, yeah, oile fe mailea, it's money, whamole, e mana umbia le numera mo le wha so ta I atu I le vaenga lea ngā lue whawai teimi, ia I se teimi whailo atu. Ai wa au ngafu I lea tale noa, wa mai e se tua lalo I se ta mā matua I le ngā luenga, I la ua uma ma le tinaia ana rosa. E whautua I nai isi no whanga o loo no nofo ai o tātou tangata. Ngā luenga whawai teimi, nea lai o na tūla I maile pisa. Ele o iai ni tangata mātutua, lātou te whautua ina, a mionga pa a pe au o ina whaasua lua I le ava malos. Whawhetai nei mātua. Whawhetai tele tui whaasina, whapea foil whaltua ia ana rasa. O le a maua I pēo le nei whasota inga, le ngata I lea. O le a o mai aile mata upu le le tātou loto I whale. E pēo na iaile fionga le konsula malona ofisa, whapena fo I le fionga le komsina o whewhatawa inga. Le sui konsula, ma le mamalu o le lātou ofisa. Le whono fōfautua a Samoa, whātasi ei ma le mawhutanga a le whaiwhi au Samoa. A o se tapo inga fo I le tai au whaiwa. I le tā ua tele o le tātou whesota inga lea. Tātou se mai se teimi, te I whai se tātou tala, whai se tātou malanga siasi I Helensville. O tātou I nei, o tua mai ai I ale au whainga ruenga whawai teimi. Mai mana o mia le nā so o tanga mā mālanata. Awa ua motu ma le taula. Tātou whaamawhana whana whaamalosi au I a nganga I lātou. Ma o lātou loto ma mawhitianga I lea teimi ma lea teimi. A o yein tangata e apa mai ai ma tala noa ai. I nisi o whasosoani I o lātou whawhita auri. Social issues. Yeah, and just to pop in. Asis yatu. Ona iloa ila ilea. O lo tātou manatu alofa atu fo'i. E le atina e le malo. Ma le polka lame o ngā luenga whawaitai. Yeah, well, if you feel lava. Ua maua lea lao e tala noa antu wai fo'i. Whatalo whatu I le uso pele vanga nā tu sani ia po le sunga fo ia sua ne mia ia male a inga I sala valu ia fa pena fo I le fio anga o sasina fa ftai ma futa mai lunga o le tātou por kalame o a misi atu oe
ina ua faifosi umi ona e alu te whau ma e malolo, ia meise ai ati na e lelei o lo whatino i Samoa. Ole taupule for my Renee, about the citizenship legislation for Samoans from last year. Sounds like you all are surprised, but there exists this provision in the law they passed last year. Of course, I do know that. But what we are trying to do is to take that provision and replace with a provision to allow our special people who have gained citizenship through the act that was recently passed to enjoy the pension and be entitled and eligible to take their pension out right now without waiting for another 10 years. Ya fuli lo matato le tunga ba. Me la lena. Ya mana malama le ia ia tangata ia le fina unga le fa ia tunei. Ave ese o se sitseni fa pitoa. Leila sa ngai u o sitseni as fulu tau sanga lu fwai pau le mel temi nei ona na o lo iai ia le tula fono e mawhai ai o na whaia le application mo le emergency benefit. Ia, le na, no mai le tātou vai, alo ia te oe, le ua, anga il tātou vai vai, umara kakpor kalame afalo ma le whang vai. Anga il tātou maketi le na, tu wai lava le na na tau nu umai lava le tātou vai Samoa, anga ilo ia, sful ma le tolu Lappington Road, i nai o Tara, o le maota, i funga one, o le fionga, i le saoli i a tuala, taupa utino, ia ma le whaletua i a peka, ia ma le no whaalo. Sfutolu, Lappington Road, whafta iatu, lau fionga tuala, ma le whaletua, ia mo le soso ni mai i le tulanga, le tātou maketi, ia walawi loa i fo i maanga i atu maa whea, e ma wailau vai o leo lai nā. Se e mai i leisi o tātou maketi i le lua sfulma le lua Templeton Place i Glendon, Manurewa. No, i aile tō whine ha Nive Maria. Ia wa pefo i aile tō mai tai i Mareta Sawanga. Wafta iatu i le tātou maketi le nā, ma le whaavungu noa ina fo i le maunta. Sulu atu i ai ia le atunu. O na se e mai le tātou maketi o le Tasi Market. Tonu ngale mu o le taulanga whatau i Mangele. Ale au sumba o malna ina tamam tina matutua. Ia o na o male sumba la ai voloa piki lau fangu na le Tasi Market i tutonu o le taulanga whatau Mangele. After iatu le tofa. Ia po o le ftelenga fo ia whaola tane Peter Silva. Ia male au whangaluanga. Maise le whaafingaiga Reverend Larry Tupa i la vea. Ia male whaletua. Tawalunga le tātou maketi le Grand Market i le Numeratasi, Triangle Road, Massey, i au kilani i Sifo. Maua le tātou vai nā, male vai avoka, mole cancer, prostate cancer, breast cancer. Ai e lua tātou vai nā, vai le ola, ia male vai avoka. Pafta iatu le tunu mo le whaangaina o ia mea nofa. Whaale natura, mau ai le ola ma le soifua ma loloina, ia ma pui pui ai fo i tātou mai ngase awa o tau mawhalawa. O tau mawhalawa e mafu ai le te leo nei mea o ngase. Ia e whafta iatu i le tātou o tunu ma leo whaafunga le so, whatalo whaptoa, tāpo inga foi o le te mamatua. Ia vaipu a, ia ma le ai ngari. Ia, whamalo atu mō ngā ruenga le rei. Lo whamanatu ai pēr, lava pēr i lo tātou o tunu. Ma tupulanga lalo vau o Samoa. Ia na mesina. Ele ngata, ele tātou tū manga. Ia whapea nā fōi. Lo tātou tofi imi. I le ngangana a le atunu. A malo whaftai le porkalambe le nā. Ia olo o whatino ai pēr le whaamanatu o le whaasino manga o Samoa. Le vau filifili,
pa pena fo'i male au malu manongi o le lolo. O le tele o suru e mawai fingota. Whatalo whapitoa le tapu ainga asio tina pele. Le olua i alii la whaitele. So alo whapale mata o le alofa. Whapale i la vea mai i mota. Mata mata mai tapu ai mai i whaiva o le nei aso. I le Tanoa Ava e te mawalsao. Mawalo manos, popo aso le suifua. Tātou te wheloa i ei pēr. There will be new updates and new developments of where our parliamentary stands right now. The instability that it faces, and I just heard allegedly that a motion is now filed in the Supreme Court to interpret Article 141 of the Electoral Act 2019. Leo whamelitinga tamai. Ta vea, leo whalongo atu a whaila, le mata upu. E le whamsinonga mawalunga. E whafonga inai, le whaawinga ina, ele tula whano o whainga palota. Na teu le lua fisfumariba. Le mata upu e se lau fatas. E tu sal whake o oi. Ia mala le malo whamawai. Malo walu se mai. I lalo le tu la wholona na. Whamai e le isau. E le sepaki e ke kuwai. Ia, le whaino na tātou tilo pēr ma mata pe iai. Patalo fatu ke le mete en taale. Mai matango filo lua sfifia sanga whamanui pele tua ya te olua a inga fau o ila le ua whaipipu. Tua maule whamau ni le lua vā. Ia fua tele le sasalapa. Ia lena. Auto uma o paanga matotino ilunga le tātou api o Folinga, vape o le tātou YouTube channel, share our program to others so that they can understand and also can laugh about the issues that we are talking about. And of course, I love reading your comments, so leave me a comment so I can read and get updated with your thoughts and your mind and what kind of people and persons you are. Ai ra tanga te fia sau mateo e asi le au malanga le le Helensville mala au ngā lue whawaitei sau la ia wala au mai o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu sau mo mai ingi au karo se konu ma sau au wha i se kasi ia le nā ole a tātou tau mā vai, i le pese lea le a tau sa vea. Ia, e alofa atuai i a te oe, ia ma whaamanuia fo'i i a te oe, ia, ai maise fo'i o le angatu i le sapati i le asoa te au, ia mana le upfolfola le tua i a te utau le au whaingaluenga, a le tapu inga fo'i i a te utau o e ua malo lo, manu malo, tau o suaswino le puvai o le ola. Nai o tātou ainga o tū masalalau i tū e fio le lalolangi. Ia, o atu le anga le lei o le atua ia te utau. Tū au tau e le pese lea. Lo usoe sauia. O na ua pau le mea o mawhai. Ma pau mea o maua i le limba le nei asu. Vtai le atua ia avano le lei. Ia, a iei fo se upu ua masipati ua sala i lau whaafonga. Ka fo i mai upu ale a tau sa vea. A ia manuia tele le dei e fiafi. Soifua ma ia manuia. Well, folks, that's it for me for this week. Have a happy Sunday tomorrow. Blessed Sabbath. And enjoy your good rest. Until next week. Soifua ma ia manuia. Wawa o le langi, o le timu fo i e le muta. O
Fitila na muena Wa tofai Maloi mata Fitila fa isono Wa le tau ai luna loto Soe sauia o le vai nu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua le fia ai se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu A mu ia la sano Wa file mulo na masano sano Se ia lo famai Ola wale mawhai Leu soe sauia O le vai nu lea E au mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua No fi mai mawhia Wa soko ai le tau langa ua pia E la fua ina O ia o se tasi e lea no whaina E masa e sae O lava e le taina Puno masamali Le ese upu e whai mai